le town unga o nei mea uma la uo pele whawhitai I nei mautai mi tele Uola ngona le mawhana whana le mawhutanga A whai e ai o se taimi Tato e whetaui ai I le langi Toe tā la noa I aso O tuanai Au tā whio ai Au tā whio ai Ua mawhaina I ona whaatau wantu tōpapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I ona e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whaamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi 5 I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
le tuai. Ia e whaafonga mai I la walanga. Ia e liliu mai I la o te talo. O te wala watu I ante oe ai le ngata anga o le nuu. Pe a whaavai vai lo loto. Ia e taita ina o I le papa e sili o na mawalunga I ante au. A wawa whai oe mo malu. O le olo malo si ai le waita mai. Mo mua nei tai aolo mātu o tua. O na mātu vi ima whaane ne I ante oe. Awa o le ua mātu teresa paia fo I marifi fia o au whaamunianga e ala I le nei tai au fau. Ua mātu pese ma alanga ina lo manu malo. Awa o oe lava ua mātu mawaile nei yaso. Ua mātu wifo I uluma le nei tai au. Mātu whape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese ma le matau tia o le atua ma malu o le atua ma mana. O le atua ifo o ma iai o mena e whaia. E le ai lava ma se e tusa ma oe e tu mau o lo walofa. E le liu o lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o ranga taanga o mea o malava. O le atua lava oe so I fua mai le vavau e o lava I le wha vavau. O le atua la e le vi ingo ma malu o le atua oe. Puru matango fie. Ta maafa afte tele lava. Lau mea lofa lo la fau mātou maua. Le nei tai au. E le ai lava se tasi mātou te maua I le ola wana o lava. Lau lofa wa. Tuta foi manu fai ngā malolonga sa tofu whai o tangata. E whapopo nea so faulo lato si fua mara mātou ne yola o mātou o lie foi nea stofi. Se fulu male ono ia yaso aprila o launga o lo mātou whai o ni foi tu sanga. Mātou whaftai o mātou mole mawina. Ua toa ia te oele au peau le nei tai au. Ua maua foi le toa fi mali o le tau pe a fuatu I nava yaso mana yaso mawai. Mātou whaaftai ai oe lavo le tu e file mu oile matangi. Ma toa fi mali ai me uma. Pe ona mātou iai le nei tai au fau. Ia, o le mātou malango le nei aso lo mātou o tua. O oe lava mātou te maluai. O oe foi. Mātou te mauai o whaamunianga o mātou tu inati o ao ta maa whaamone mole. Tau tai mai. Le mātou wholango whai nei. Awale tia whaiva whengai male atino. Ele nei asa whaua e a mai. Mātou mana tua pele atino pele sa moa le mātou le talo. Whaamunia le atino. Whaamunia whai ngā malo, te tai o Samoa. Manuia na i o mātou te ngata uma. Samoa whapena le lala mala pāpa awai. So sa vaenga re nei lalo langi. Mātou whaalongolongo I talo o tau o mamisa. Pe vesi ele lalo langi sa I lingo de pule mare malosi. Whanoa I ola o te ngata lo mātou te mātou wala au. Whamon mole. Ia ilo file mu. Ia ma ia whafangu I mātou. Ia malama lama mātou wa ai whalea nganga lo mātou o tua. Mātou te malama lama. Ma manino ai. Winga o mea lo tupu nei vai tau o le tūsanga o le mātou sa malinga o lo whainei. Ia le tu mai mo le panga mara tāpo inga. Ia mātou tu asin sino le tino I malo mātou malaura nei yaso. Mātou te talu ia taituru ina I lātou. Mawhan whana o le walofa. Whafo I sia peola lātou sui fua lauru le tino. Sidi lava I le nganga. Mantua te talo nei tai au. Lātou o foina le sui fua. Ngaruenga wha misionare. So se vaenga o nei ke lopela mātou o tua. Leo pui lātou. So se vaenga lo langi o lo. Wha penaro ngā lue wha misionare ai. Ia male tala ina o lo whingalo le nei yaso. Ia alu lau upu male mana e manu malo ina nganga tele. Mo oe malo malo. Tama, ia vi ia lo suafa I me umala mātou whaiare ne yaso, ma le mātou te talo tama whamole mole whamonia mai, I le tautua Radio Samoa ne yaso a toa. Ua mātou ole mātou wala au, I nei mea malava, e ala suafa manu malo Yesu ke riso, lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Final
so mātou te whawhetai o le vi inga le tua langina la whepese ko risi whawhai au I mālua le tautua mo ai Radio Samoa Sfalima iwa tolu a mo tātono le tolai ono. Good morning. In this update, the US and Iran are talking about talking, with plans for a second round of ceasefire negotiations yet to be finalised. A team of mediators from Pakistan is in Tehran, and it appears both sides are keen to resume discussions. In an interview with Fox News this morning, Donald Trump again said the war is very close to being over. A significant increase in Air New Zealand's long-haul fares as the airline prepares to lose millions more. A new Forsyth Bar report shows prices are up 25% on last year. Tasman Pacific and domestic flights have also increased by 20% and 10% respectively. Head of Research Andy Bowley suggests Air New Zealand could lose $229 million this financial year, partly due to the fuel crisis. It only has so many levers that it can pull to try and mitigate the higher fuel costs. Higher airfares is one. Inland Revenue says higher taxes are needed to support government finances. A new report lays out a range of suggestions, including a capital gains tax and increasing GST from 15%. It warns this should be paired with cash transfers to poorer workers. Deloitte GST partner Alan Bulow says that would be much better than simply removing GST from certain products like fresh fruit and veggies. Financially, you're going to be giving a lot more money to richer people than you are to people at the lower end of the income spectrum. Whereas if you are using targeted cash payments, you can be much more precise. A push to better recognise the way older people are shaping the economy. A new NZIER Business of Ageing report shows the annual value of paid work by over 65s is now nearly $9 billion. Their volunteer work is worth $20 million. Associate Health Minister Casey Costello says better understanding this contribution means better support. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, former All Black Lima Sopoaga is concerned by the impact on a younger generation as Moana Pacifica prepares to fold after this Super Rugby season. Sopoanga's used the example of Miracle Whailangi to show the franchise's impact. He was scouted from Samoan Club Rugby and now captains the side. There'll be another 5 or 6 Miracle Whailangis, both boys and girls, who have seen this kid from Samoa become a superstar. And now, where does their pathway lead? And the football Ferns have sealed their place at a 7th Women's World Cup. A 55th minute header from Katie Kitching gave New Zealand a 1-0 win over Papua New Guinea at Auckland's North Harbour Stadium, earning entry to next year's global tournament in Brazil. That's sport. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ele sofa bat malolo tātori whaolo Isu ki riso le nei tai au o te whaafelo ai mau whaatalofa whaatu lima fo i lea batele mali mi ngāo te tawai Samoa le tino pele le pa ia mali mamalolo whaafonganga malo lava le suifua manuia whaapalo fo i lea tino ia le folau o le vi inga mali whaafitai tātou te awe le tātou tu le langi o lona alofa o whaapena o na tātou mawai le nei fo i aso o le aso le nei u whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai whapatia leanga le lei o le tātou matai sili le langi o le fo umbori mai lutu si fo ma le mātou malosi i o tātou fasil whaia fo i lumo le nua le o tua le nua manua le mala e le nei tai hao ia tātou avela i le vi inga man whaafitai lo tātou tua ma le tātou te talo alofa mai le tua tau tai tātou fo lau ma le nei aso ma tātou fo lau le lalo na alofa o tātou iai le nei fo i astofi se fulu ma le ono ia so aperilo o tātou fo lau ma le tua afe lua se fulu ma le ono o si mai lo whaafonga le poro kalabe maro le tai al Radio Samoa se fo lima iwa tonu a mo le whenga ngal maran tāsha mai lua ia alof so soani mai fo insinio o tātou Facebook ma le YouTube al Radio Samoa se rota si pante ma le whenga pesta LJ lo sio ma tu ona nei tamai meni tātou ina se pai ele tu la se fulu e le tai rei maro se fo mri le tai al mana Langi mamala sunga le o atawai, whaafetai le langa le leo le tua le nei fo i tae au fo, tātou au lia. Ia Samoa le tino pele malo le soifua. Ai sa o le mele nai au le tātou whaamua o le awe o le whaafetai maravi inga le tua awa alona lava alo fo tātou mo le nei tae au.
Yo le fo pe ka ko ma ngi ka ya pe afu atu a ma tanga ba ne vai aso a Io pa fe ya ole na ole aso o timu ole aso wala ole aso o savili ole aso o fi maria pe nei tai a ole le na ole tu Amen. le sa mo lau mai mo la fa ma nei tai a ole lu tau ole aso Lui tau mō le aso. Tuu I le atua, lau a venga mamafa. Cast your burden unto God. Lau tusi o le salamo, e lima se fulu male lima. A olona foi upu, e lua se fulu male lua. Salamo, lima se fulu male lima, a olona foi upu, e lua se fulu male lua. Ia e tu ina atu I le ali, o mea e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe, na te le tu una e whaavavau, le a miotonu ia whaa ngā e ti ai. Tuu I le atua, lau a venga mamafa. Cast your burden unto God. O se tasi le nei o pese lau I loa. Na fatu ina e tā vita le tupu o Israelu. O se vaenga lea o lana tatalo whaataua nau I le atua. Ina ua lui e lona lava atali I o Apisalom. Se fou valenga I lana whainga malo. Ua popole tāvita. Ua atu vale. Ua fefe. Ua pala ai. Ua na amoina se avenga mamafa. A ua tuli vae I le atua. I lana avenga mamafa. Ua na lafoa I le atua lana avenga. Fai mai upo tā vita I lana tatalo. O oe lava le atua, e te tausia hau. E te le tu una hau e whaavavau. Ua sapotu vale lo uloto I totonu I a te au. Ia e tu ina atu I le alii, o mea e te popole vale ai. Ua ave tā vita lana a venga mamafa. O le fou valenga lona lava atali. I a aua lofa o le atua. Ia se tasi ali I na alu I lana whaatoanga. Ua mae ala na ngaluenga. O na ia amo ina mai lea o se a venga popo I tai I lona ainga. Ai whetau I male sau o le taavale a le whaifea. Ua tū le loli. Ma whai atu I le taule alea. Oso ane I tua o le taavale. Ua oso le taule alea I tua o le taavale. Ua tū I tua o le loli. A o, ia amo ina pea, lana a venga popo. Ua ilo atu e le whaife au. Le mea ua tupu. Ua whaatū le taavale. Ua alu wane le whaife au ma whai atu I le taule elea. Uso. Ta atia lau a venga popo I lunga o le loli. O le tāua le na. O le nei taavale.
e wha mā avenga, i lau avenga mamafa o loo a moina. Ai whai mai le tala le tau lea lea. Whai au. E lea whaina. Ua lava ia loo mamafa. E tau aveina e lau ta vale. Ai a toe wha o popo atu iai. Male mamafa o lau a venga a popo. Ua e pangatia. Toa tele tangata i nei aso. E sulu whai i lea tua i o lātou mawhatianga. Ai a tali mai lea tua. Ai tū pea i tua o le taa vale e pei o le tau lea lea. Maamo pea le avenga mamafa. O le popo. O tu vale. O nisi ia o a venga mamafa. O loo ta tau wa moina i aso uma. Le fata vita. Na ave loa e ta vita le avenga mamafa i lona tino, i lona mafaufau, ma lona anganga. Tuli vai loa i le atua. Ma faa mamulu atu i le atua. Le avenga mamafa o loo ia a moina. Sa moai. Fai mai tā vita. O le tae au, o le tū tonu o le la, o le pō, o te tangi atuai i le atua i lau tatalo. Ua la foa i e tā vita, lana avenga mamafa i a awa lofa o le atua. So se taimi a tātou te sulu ai i le atua. I mea mamafa o loo tātou tau avena. O le isi lea mea e fia lea tua na te tau avena. O a tātou a venga mamafa. I le nei fo iaso. Ai a pea se i tuu ia i lea tua mea mamafa o loo tātou tau avena. E le ngata i o tātou tino. O tātou mafaufau. Ma o tātou wanganga. La foai i le atua. Lau avenga. Ona e maua lea. O le mālo longa elelei. I le tino. Mafaufau. Ma le anganga. Tātou tatala. Le atua mamānai. Whawhetai tele o lau o fio. E te ave a mātou avenga mamafa i le tino mafaufau ma le anganga. Fisoso ani maia ia mātou ngā ruenga o le nei aso. E tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Wanao ia o lo mana o ina o se fulu male balu wa te ai ia lei tu la. E ono ia a ua mamafa lo le venga ma tele whawhita uli wanao Yesu lava le manao. Mali e manao mele leipe o bua le whaisalamo ia ma whapena fo ma woise ai o le lui tau mo le aso le fo tai ma ngai mo ia so le a. Le lei dai bino tona whanga so fo le tana musika so I fe filo hi whawhifia oi hele nei tai am whamano au le tano. Alo zu tu te magarwe or nei fo tai a photo kwa te fitu le tau nei whaavano mai so taimi mo le tana pakalame a reto o neola. Te pena mai so ia pasta la file kopa le tato ma lu le tai fa le nganga na mo nei fo stofi. Today in history tata papai bani mena tupu lesus fulono aperila ile tele o tau sanga papai o le tai na fitu ile tai o nei telefone ngal po tani a pata fitu por kalame na a mata le tato tai a mo mo le poti mai no ole wala. Talo fatu avita avale nei fo taimi o le tai ao tato wasiasi lungo le tato awala tele ia o le fo ilo mai watu o le lava o tulanga le lei fo tato le taimi le nei le na lava fo ia e fatua a mata mai le nei fo tai ao ia o le mai watu manga ia kilia le lei fo yo awala tele ia o tato motorway so le nai fio lolo no winga o le wala nu sama lungo le tato awala ia ai ele o mai watu le ma se vaenga o mai watu la nu mumu winga kilia lele lava la tato traffic il time le nei o le tai au fautuanga masani lava tautuana le saunga le mu I lungo awala ia manuia tele am tangol nei fo tai au avta vale sfuluiva minuti te ai le tulai ono Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Mai ngā patala nei tala o le tawara nei fo I tai au tu sai ma wha maunga tu ina maila mai tau le nei tai au fau tamba ki makauro au ki lani no whanga whaasala launga Radio Samoa se furuono o ele malu lua le ea le nei taimi o le tai au a pongi sa pia whafo mai le potu whaasala lau I manu kau nei pa maila mai tau o la whaasala na awa oa pa utimu ma mai ni so taimi o le soe ma mawhati munga ni so taimi o le savili le whaasala nangi malosi mai le tulangi si sifo ma watu malosi la na savili e le fiafiana nei luas fulo mo runga na mafana fana le efa ma wina mo okilani ine ne yasos fu fai lona ma lalo la titi fu taimi fa sona langi le ile tau e ni so fa nga okilani tai au pe au dia ma ne mai la so tai au langi le ile tau la so ato ile telo va nga okilani luas fu tasio mo runga na mafana fana fa ma wina mo okilani e le so tai au o vai ga on tu la sto nai ba va tu la wa tau ma ne mai le sto nai tu sai fa ma bonga la mai tau awa olang le lei lai titi taimi pa oina e wanga ni so ba ngo ki lani fa so po na awa olang le lei le sa pa uti mo le amatanga na va yaso la so fu so lua ma so lulu o le va yaso o luma na ya tu apa ma bonga o mai o tu ina mai la mai tau ne fo taimi o le tai au ya o le tulanga masani a o fanga solo fo le tato po kala me maru le tai au Estemi o momo la fa tara pa bail tulanga ile tau telo isi vaenga ru sila fa pena fa tau samo mani se vaenga ole kelopen lua se furu mal tasi hotel tulai ono the Brighton band pes pesa so I faith lawyer tala ina fa ka ka ro samo ni temi o le tai au la tunu nga ju se manga o le tai au fo ma lo fa ba lo si fa te feature va yaso mani e favor ne yaso fa pesa ne mo Baila tu así mi ojo, como tu ay, ole la aumea, ole no, ole la aume su amari, nei ole su kamai fiji, olo tu ay, itala nele fale mai. Say my darling tofa oi, etini leo ti elenga loe, elenga lo la umami o pa filo toe. O te mana tu ala umasani, etele ile fa amatani tani tofa oe, dia la ukene tu ata.
talamai Alo e manaia O le lupe wai vanue O e o laku se o Sai ai tunu tunu e O oe o lo ufa amao O le moe moe o lo utao O au mea pai tuke Goodbye kia la upele Le moso o ila le tu mai lunga o le maunga A o na au ta whalo o tu ai lana au au na E pua ina le malongia si o mia yo ma whau whau na O solo mele mana tu fia te patasia o e funga Sau sau e a tau Ta e vai pane o E ta te nonofo I le malie o si o roto Awane I e to e ma Salo salo funga Pe te tali tonu pe a ta Tie I le masita Whamaio la lola mo le talie I talane o le whale mai e Na kumono wai o aliki o le komiti Wata ua o le papau nisi E peseia Whaafetai Wapio mai o le e kalesia Ma le maa o le tusipaia Le mea uila le eti eti e Ilua le ua fumasa sau si au fe Oso atu le mai le toso le au fumae Wapa ule sami wa susu le pele we Aue le mea uila le eti eti e Ilua le ua fumasa sau si au fe Oso atu le mai le toso le au fumae Wapa ule sami wa susu le pele we Ito fa atu e So I fua ina la upele O te mana tua ina o fōringa Fōri au I le a onga E tō wha atu e Toi fua ina la o pele O te mana tua pea o fōringa Fōri au I le a onga Tasi lua tolu wha Ia le ala malo 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 Lua se fulu mara fitu le wa te anele tulai ono malo whafte tele lava le tudu ula mai mo malau whafonga to telefoi nei pa anga o whatala whamai nei te mara tae anunga le tātou Facebook mari YouTube o Samoa a malo Kia ora whamtama ki makaurau no whangale whasalanga o Samoa malo la warsui fua vi ele tua mo fole ne amanoa tātou Feso tai ma tātou wheloi nei tae au fo ia vi ele lo fole tua so tātou pa anga o mo whatala whamai nei te mara tae au ne te ua le mawatu tu strafal nei tae au a malo a whawhetai nei tae au a leki ka rene uso malo alo whatu nei tae au whawhetai le whatasi mai telefoni so tātou lo whafonga mai o I Melpone Australia so whionga to le foa si uso lo whatu nei tae au fau nisi lo whafonga mai o East Palo Alto USA malo whaftai Italia si aupo malo lawar si fu ia mato telo tatou nei Manuka Wiri Port England ia mso se baenga au kilani malo lawar si fu amaru ia nei tai au fo e tau tele tilo tulanga o ia ile tele o tatou fuel marswa o I New Zealand nei taimi pe ona mai malo la nafi na whamanatu le atunu o tatou le masani ona whaafonga I lunga o tatou wala leo tasilima I vitoro a moi au kilani o le afolfitu nei le tae au o le ua whaamaunia mai o le whaawawaia ngaruenga mo le pou o lo o I Henderson o pou I whaongaina e te leo le jo New Zealand le vela mar tatou Radio Samoa so lau titilo atu le afolfitu e matai ngaruenga
tu sai ma vaenga tu na mai tapu kalame anga mana e lua vai aso le fa mo whenga wenga le umi fuelana e pe ai le tato wa so ta inga lea e le tasilima i fitoru a mo so e tele le tio lo titilo atu 6:03 a.m. o radio Watea o le tio Maori o le 7:02 810 BBC Auckland Radio Trust 1080 ia o le ala leo lea o lo whangai na le News Talk ZB o le number 1 radio lea New Zealand ia o le 1251 o lo whangai na ele Radio Rima le tio ke channel le tono New Zealand telefano lo ngoi te whafunga ni so tātou tasi tolu waru ono Radio Tarana ia ma tātou la tasi lima i tolu amo ia kako le kioranga Radio Samoa o le Joe Malana o le afia i le motusia o whaasara laua au kilani ona o lo whaaleia ia i le tātou bold nai Henderson ia uma fona whaaleia ia ona koe whaawa wai foi lea a vai ele ma se me ke papone hai e makua ai ne ai se me ke papone hai e whaawa pia tātou whapeo le whaafo mai nunga le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa ia ngai whaawa pia tātou sota ingara nā whapeo oe le leilau technology download ia le radio app e te mawai foi lai ke laku lai ke umali ki ole ia ia ngai kiriki le Radio Samoa ngai whaafonga le pia ke whaafonga i le kasilima i whakoru apo le se me ke pole ia e malanga foi Samoa ala e kako ua la leo FM 106.1 ai vai ele whaawa wala tātou whaasalaunga le se me ke pole ai mo tātou e masani ona kira o le tio le tasilima i whakoru amo i ora nala ke ua awharifiku ua penga i vidi mai lea leo ka waku ia oe whaamon na uinga le se me ke ale fuanga i vidi mai fua o ngā waka waku o ngā waka waku le mafua anga i pe e maria mene o le tio ia wai e le foi malama leo le tino foi le e feta ia inga o airwaves i mene o le tio e a vate te inga le o le tate fasala wa tu tato pot fasala nei manuka o le tio la il me ta o transmitter e foi le me o le mast la le pole fai nei e kusala o le kiri vai no le leo e mai le mele va kwa fasala e alua ga transmitter o ga send le transmitter le signal nga ilunga le mast e ngaki avenga fasala lawina le leo i tafole o aukilani al mela nga le faira ka ko ringa la kula le signal le leo wale se mast o la fainga le nga insingi ele faila ngo ko mela nga le nga mokusi ya ai a umolonga fai yang ko la ko photo signal wa va ko transmitter signal nga ile mast avenga le airwave iso se va nga aukilani yang ko on foi lai or ka ko le ki ora malo le ile tunu ya malo va te nei tai au o le asite do tanto swa o ye le nei taimi o le na mai na file update la tamai au tilo atu e ni so concern ile tulango ye langa le pe for nga mai o le update le palebia ma le Mr. Tupele tele na mai i le aso ma le aso o lo fuanga e le swa o lo tono New Zealand ma le swa o la fa mo ala mai va ala e anga mai ma le mau tino pe au mai va anga ngel kaimi o le ye swa o te lo concern se la na o me se lo foi la ia le manatu fa le tai foi o le labor le sunga Chris Hipkinson na fina ia faiti o ina lava foi le malo i le taimi le nei ona ele o i longa lava na tula i mai foi le ni lapta inga foi ia poni tape na penanga mo le atunu o lautele i le mai tawati ai awa afuala ia o le tatou petrol lava ia o le woto e 5 ono aso 5 ono tesimale tolu o le kiso fasu 5 tesimale faso lo toe o le swa umo le afio va lele fasul fitu aso le to le taimile nei so afuala fo lele pe amal ko koluanga ile fa ia aso mo aso taitasi mo vaenga taitasi ile tilo fo ile ia pa o lea e tau mawhaila fo i manatua o nisi o le supply o lea anga i mai Singapore o lea fo ina ia ile delay na whaalau ilo ina le amtango le neiva aso o no nisi whaale tau ai ele i tau ina le leima ia ele maa lo le taimi le nei ia po o fea le isi face leo le ai manatua o lea le phase 1 lava e ia le phase 2 phase 3 phase 4 e le o mawhai o na tau ina mai fo i lea po o hafea o le whai tionga la leo lo iai e le o lava tā pena tangata i nge i ke iwa popo mai ia ona
ma wa fo ile tulang fo ile wa panic tato but ole fo na ia mal titulo malo pe fa ale o la fa mai la ko le awal popole but in isi lava foi ole o tatawa na au mai le tulanga no fota pena ia tangata ia o te loa le tulanga rana iai wa a whapea wa ole tāua le ole tuangai lantou e langa ele mea lalatu chilefia ma le mea lalatu te mautinoa le taimine nei ai ele o e te tau fo le malo ia na mai le tulanga sao lo i tātou ia pawan whapunga le ma ni kaimi a o pupole o tele sa palai o le sua i tono o New Zealand nei ia ka kile mo ki ora po o sao ia fa mo wa fa pe o le concern le pito le tuangai ia manisi fo i o latu e malamala le i le tamao ainga ma le tulanga o New Zealand ia tulanga na lo iai ia pa wale me fai ia fa ko le ka ko fa ngai no le pensini ni tai ko ngaka so le ko ngaka aso le mele o mo lo ko fie fer wa ia ri pe nga sa war nga wenga ia malalu le lokur mele yes se me ko fer wa solo o ka ki pe foi malalu malaka polo ko le va ai la le ia va fer ri ko ka ke de pensini de wene so na va nga na ele apu New Zealand o mole mawina o le makua popular apu le laulangia to ale kelo le kupe New Zealand for the first time ever wa tele ai se kupe New Zealand mawa ilang ko nga apu le ya wa tele foi mai se tunu la to il apu le New Zealand ia mafata watu laulangia ole apu ta ua ole envy apple for ling ole apu matua mu senga manaya ai ole apu na amataina ile tausanga tesiva valulima ia ona fa solo atu ai lavalea ina nga ia tu foi ile marketi al taimila nei kasi pilionga le wa ausia foi le ile tato apula le onisio atu pe amale se fulu tolu atunu ole o mawaile apule mama fai ona la to ina so afuala ye pe amale luas fulu lima global markets o ma fai fo ila ona la to fata wina le apu ye yo le apu wa ka ko music ole demand fo ila le wo ye le apu o ele la kiki afu ye markets mai Asia Vietnam Thailand o China Singapore Malaysia e ola fo ile United States ola no winga la ole matwa le lava fo but fa mo foi la le ile to ina ma le fa fa le ina foi o le apula le ia le o makua manga ke le kupe New Zealand o mawai te tilo tupe New Zealand wa ku over male pilionga le kupe mawa ole paule ole apu New Zealand wa ole mawlunga ole tupe mawai ele pilionga e tele apu ai le kai nga ole mawlunga le tupe le mawa New Zealand ya pe afu atu fa mo ngone na mo ta po kala mo bo jo semele le tele ya le ole tulanga na ele apu taru no e tulanga ta mafa e ele shima ngo ta mafa ole what recall le temine po wa ave sei na mai supermarkets ona ele anto to lo bango Sprouts pe ona ma wo po kala iyo kama fo ele o kele ro pula le ko nga fa ka mo pingi vao ya nga pingi vao la pingi vao afakasi pe pai o vao pa la tele tono sala ki mfai ona fa ngaina I sala ki tau mafamata but ole Southern Alps Sprouts and Foodstuffs own brands o vaenga na le wa au mai ia le fa la wi loa mo tato umalava a fa pe o laila u pusa aisa pe ole na fa tawina po la wa kusi la grocery list ol neva yaso ia mauti no au nei fa tawina a fa pe o la fa ka ko fa fo ile fa le o loa na fa tawina e la to batch numbers tasi ole J tasi iwa fitu ia pole J tasi iwa fitu best before o lako expiry dates for o lo iai umalava ai pe o lewa fa amanatu mo tatou e le brand le Pams ia o le onion sprouts combo sfululua kilo kalama ia tanga ile le lava fo ia walanga e to telani so la tu te fa tawina ai tanga ile le ia ona mautino le ko e ave fa fo o le falolo e ko va kolo se lengi ko ngangi sifo ia le wa o le ngala o le failo atu mo si fia tu langa to teleta to fa ngai na me o Sprouts fa ia tu sang wisi ka mo fo ie bao pingi bao le ku kongo la sang wisi mai si ko nga ku ka fo ia so na ta watu ia to a woni fa ngai na ia to nga mai nga fa pena
ia ona le whai loa mai le saunga le mu ia mo le whangata mawhala tino update la mai le tulanga o iei le taua Iran o le ua iei fo le si tana noanga o whai le taimire nei o le ua toi sent fo ia le Sri President o America malana team koe whai fo isi kana noanga le kaimingei marfa moi ia o mai fo le tana noanga ua o matua i male fo i vevesi lo kupu mai o ia wal vevesi nga le o ki nga inga ka ko le pensi anga le vevesi ala ai ku ma war ka ko pensi ka ko fi ia so ala update la tamai o to send fo ile le team la to ia fa negotiations ma la fo i tu o Iran ia mal fa boy e o mai fo tata no o mo se le lenga fo i ma ko fi ma di e vai kan mana ya wa le o mai ta wasu wata le fo Iran le fa tala no anga le ia le fo o fonga mai le sunga le e president ya Donald Trump a tonu wala talata la vale tawa le ina fa I win so good news but we will still see what happens to lo se fulta si no to lo to tano le tu la e fitu ore
Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Au kilani saute, sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwatolu amo. After vale o le mai tau watu i le vaenga le Henderson Universal Drive o lo faisi bisi vaenga le na whaasoso tuleanga i Central Park Drive o Henderson lava fo i o lea lao o mai tau watu o le i le atol ta vale i na le vaenga lava le na la talata i Central Park Drive na i le atol ta vale o lo na winga ia o se whaalave fo i tau ta vale lungo tato State Highway suma leono le tu maulan sama lo na winga feo lolo o le na lava flow le tato traffic fa pena foi ile anga ia tule nai matu malanga ia tu foi le North Shore o le na so longa le lunga la wala la papa le nai fe lolo flow le time le nei le tato Southern Motorway o lo mai ta wati el time le nei paule vaenga le tau tele vave mai foi le PC Penrose lunga le tato State Highway 1 ma Ellerslie le time le nei o nisio vaenga le foi ai fe lolo le time le nei paule na alfa la tau ta vale le lunga le awal tele afta vale manu ye tele la fainga mlanga le time le tau so is full 12 minutes na tale o le tele fit Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhiloa il tātou tinu mai tātou podkalame o le areto le ola le yaso ma lo le soifua manuia. O le Eremias fulima o le whai upue se furuono le whai unga e whapea sa ia te au lau fionga e whai ma mea e oli ma fia ai lo loto. O le upumo o le aso le nei o le mele o le whea ngai ma le mawhau ma mafa. Dealing with depression. O le mele o le mawhau ma mafa o se whaafita uli onga tele i le soifuanga i le tala whaasolo pito tangata ma ele o se mea whaunei tele tangata pea wa ai wha maunga ua uma o latou soifua ona o le whea ngai ma le mele o le mawhau ma mafa o le whainga tāle nei mea o se whaafita uli e tele ona le ai se vaila au e tonga fiti ai a wafoila ele o se manua fo ile e au nga i se vaila au o le manua o le loto po le mafau o le tūlanga fa le nganga o le tangata pe tai o le onga o le mele o le depression e a fi ai tangata uma tangata fa tua
matangata le fatuatua whakikainga e waangi tuspaia ia Elia o Elia o le au na ta ua o le au no le afi ai ngai e kai minga depressai ina ua tuli e whawhingi whaule el sepela rongo foi lalo la au whai le atua i o vai se e ave ese lo uola depress le mafau o yopu ina ua whea ngai ma whawhita uli yopu se furu whai upu mo whai mai ua whai le atua whai mai ua musu lo loto i lo uola o le fiola fa bena fo ia Tavita salamu fast food lua fa upe ono fa mai lo o tuai ua fa no lo wanganga i te tonu ia te o le mafau fau mamafa fa yo i tanga te fatu tua fe ngai ma le mafau fau mamafa sa ia tala i fai au tala vo tots full lua tau sanga ele 11 po le tau sanga ma vai America pule i le ola ai so e fo o le mafau fau mamafa o le failinga luenga le tua so o mela yo wa o le depression e fainga tatele o le me mua ke vai o le ai senga wai e anga i luma le olanga lua le ai se langona fiasa ili ile tua tolu le ai se mana o e tala noa ma mafuta matangata fa ka waso ia fa manuyanga o ele lo fa manuyanga melo na lima o le popole atu vale ilo lumanai so ole mafuanga o depression pe a fu ia le tala fa solo pito nei mea ai mai se ole moli maul tu spaia ole mafuanga numeratasi ole anga sala ilo le anga sala o fa tu saina e pese ka mai ma fo le a fa pe alu kongolo se vai la kikoleng e ke le sa loko e ke manga o lava ka kala se vai pi fai ma fa lave ai se ia ve ese ta mai meranga e ke fiu ke fialu e ke langona ina lava me si me alonga lona lua ole melea ole mana o tele ole greed vai foi la ia apo ele maua se moile le po ona ole nga lala e fia maua ia le fanua tanga ta foi le ona pota ia ngo o mai ai ia le otilo na ainga o ngole melea ole mana otele le si mafu angol mele ole man mafu fo mafa ole mele le ola fa tusa comparison fa tusa oe isi tangata fa tusa me ke faia fa kusa lo volanga fa tusa fa manuyanga a faia e ke vai a ke le mafaia le tangata le ola fa kusa ia nga ele moe foilea ia ile mafa o mea o mai lo mafa fa ma le melo na fa mafu anga e tupu ai le mele o le mafa fa mafa o le mele o le le lava po o le ai o se malolonga vai foi lá Yesu mengang fa Yesu ilan auso ka ko wo le situ asia ngasi la fia e Yesu a fa pe vai le mau se malolonga lan auso o le mele atupu ia o le depression ia au nga foi mo o a fa yo ela ngonaina le vai le mau se malolo e taua lo malolo le so o le kila o le ale solution po le ale fofo le mele o le depression pe afa pe fe ngai ma oi o le tali o le e a mata i le tatalo malo tau mafai e mafuta i le upu ale tua fai mai tala Yeremia ina ua o maua ma o ai la upu fai mai ona o mai le fai mai ua o ai i la fionga ua fai ma mea sua malia i lo ngutu le sikala Yeremia fai mai ua fai ma mea oli ai ma fia ai lo loto al depression ke lo le ki ka mo fai a mata de talo ka mo fai tau le fionga pa ia ale tua e vatua ia le tua le oli i lo loto le tua fa fitai o ai se o fea ngai ma le nei mai fai ngata o le mafa mafa se inga lue le nganga o lau fio ia te ia le nei aso fa fitai so amen.
le lo tole pese wala pese la anointed praise fa mai ai le tato porkalame a reto o le ola nei fo I taia fo to tolu mino tolo talo le tu la e fitu o la so se fulu male ona nei a very low ana mena tu por nei asu to so vai So songa te si valua whai le so to e whaamalusia I te tono o Holland le tūlafono e tau fia ai ia le whaawhainga luenga whaasoli tūlafono ino tamaiti child labour law. So songa te si iwa whaafitu o le aso whanau leo se tasi fo yo li ta alo lawi loa le basketball le li leo Karim Abdul-Jabbar. O le tausanga lua afe maleiva manu maloa le sunga ya Usain Bolt I le Lawrence World Sports Award. Ia ni sinauva ai ngai mena tuplene ya so tausanga wa mawai. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. 5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Hey, hey! In this update, Iran's military is warning it'll start carrying out attacks if the US naval blockade continues. The Trump administration's claiming Iran's sea trade has ground to a halt, but new BBC analysis shows more than a dozen vessels have passed through the Strait of Hormuz in the past 2 days. Donald Trump gave an optimistic outlook regarding the war to Fox News this morning. I think it's close to over here. I view it as very close to over. A tax expert says any changes to GST would need to be weighed carefully. An Inland Revenue report says the rate could be hiked from 15% if the government needs more revenue. It proposes cash transfers to poor people to soften the blow of the increased tax. Deloitte GST partner Alan Bulow says there is probably room for an increase, but it needs to be done with a scalpel. Our GST is not cheap, but it's also not expensive. You get into Europe and you can get GST VAT rates in the mid-20s. Drug users are being warned about mixing magic mushrooms ahead of the so-called mushroom season. Psilocybin mushrooms, which grow in the wild, commonly begin appearing as temperatures cool after Easter. They're classified as a Class A drug, with possession carrying a maximum penalty of 6 months in prison or a $1,000 fine. Drug Harm Reduction Service High Alert warns the risks associated with magic mushrooms include psychological distress, which is amplified if taken with other substances. More than 600 properties will be impacted by the Airport to Botany busway project, and many may be compulsorily required or acquired. People have notifications added to their property reports, which some fear will affect their resale value. Auckland Transport says full and fair compensation will be given to those whose land is required. The 18-kilometre busway is still years away and expected to cost billions of dollars. That's news. In sport, the football Ferns will attend a 7th Women's World Cup next year in Brazil after beating Papua New Guinea 1-0 in the Oceania qualifying final. The result capped a dominant campaign. New Zealand scored 25 goals without conceding. Former All Black Lima Sapuanga is concerned by the impact on a younger generation as Moana Pacifica prepares to fold after this Super Rugby season.
The Nuggets have beaten the Giants 86-77 in round 2 of NBL basketball in Dunedin. Otago have a perfect 2-from-2 record to start the season, while Nelson are winless. And double specialist Jamie Murray has retired from tennis at the age of 40. He won 7 Grand Slam titles, 2 in the men's and 5 in the mixed. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tavale nei vaenga le awala ua mamawhala of traffic I le taimile nei on our northern motorway southbound towards the Harbour Bridge and CBD. Vaenga le nao le na ua faisi mamawhala taimile nei o lunga le tato State Highway 1 southern motorway on the city bound o lo mai tawatu heavy mai le northbound traffic mai I Papakura Masawa I ngai takanini o Highbrook Mount Wellington into Ellerslie nei vaenga le na o le mai tawatu I o na ua vave o na mamawhala taimile nei lunga Tato State Highway lua se fulu ma le lua se fulu on the northbound Manukawa nga Yatu Mangele Wamsley Road Hillsborough into Mount Roscoe ele nei foi taimi lua se fulu George Paul Memorial Drive ole ua faisi pisi taimi nei Tom Pierce Drive ia maltato linka nga I lunga Tato State Highway lua se fulu nisi na vaenga ole ua mai tawatu mamawhale traffic mo tato of tavale tautu ana saunga le mu lunga le awalo tolu minute te aile tu lai fitu Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Malo lava se formaria na tunu nei taimi o le tai ao o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le atatu amata mai Samoa. O te alvalu Samoa nei taimi o le tai ao o lo te vavai atu e awaoa langi le lei me fo le tau Samoa nei vanga o le tai ao. Lua se fulu ma le tasi o le mawhanawhana I Samoa nei vaenga o le tai ao. Fau winga o le tau I Samoa le alangi le leile tau e pa utimu ini so vaenga o le tanu le nei aso. E ma whaina o le tolu se fulu le tolu se tasi degrees Celsius mo runga le bevela le e Samoa I le nei astofi lo se marwha I lona mawalalo. Tāru tala mai Samoa whata whitio tala mai Samoa nei fo I yaso o le ta o le balu I le tai o nei. Ia ai whaatara whātu e le mamano le tino o lo tātu mawhutara nei tai hao. Le ngata Amerika Samoa whapena fo I Samoa. Lunga le tātu Facebook mari, YouTube, Ata Radio Samoa. Ia mal whaafonga I Samoa le tātu ala leo FM 106.1. Whaatara whasunga ia Bud Spencer. Ala whamai lae matamata lana TV. Tunga fo tasi Samoa, Amerika Samoa. O le hit one light on le temine nei. Ia malo o lo whātu nei tai hao. Tulanga na lo iai ia le tau I Samoa pe on whamawina nei foi tai au fau se mai talo tau New Zealand nei e le vavai atu le tele o vaenga motu I saute whaatalofa I le atunu o lala papa au so se vaenga motu I saute e vaenga watch mo omaru e langi le leile tau pa ultimo ni so taimi o savili whaasoro nangi malosi mai saute si sifo e tauna o atu le auri ma le whiawhiana nei o mo atu ia le malosi o le nafu savili si fufitu mo lunga na le malu o le ea whamawina mo omaru le so Invercargill o le iei ia strong wind watch mo Invercargill e pa ultimo ni so taimi whaasoro nangi malosi savili mai saute si sifo se lau kilometer I July ni so taimi o atu le auri ma le whiawhiana nei ia ua te atu le malolosi o na savili Dunedin Ola iei fo ilapta inga mo savili malolosi strong wind watch mo Dunedin pa utimu e mamawhati munga langi le leile au auri ma le whiawhiana nei mar savili e whaasolo nangi malosi mai sauti si sifo se lau kilometer I July ini so taimi ia peona whamawina e o atu fo ilau auri ma le whiawhiana nei ia ua mo atu le malolosi o na savili au nisi nau vaenga o motu I sauti lo ilapta inga nei tai hao Westport whaasolo pa utimu mamawhati munga ni so taimi Sifulima maurunga le marulu, wana ka sifulfa maurunga le marulu e awa pa utimu le so team mauru sifulfitu maurunga le marulu le e pa utimu langi le reini so taimi sifulua maurunga le marulu Queenstown awa pa utimu le so Nelson sifulfitu maurunga le marulu pasoro na awa langi le lei fo le tau ni so taimi langi le lei le tau Kaikoura sifulvalu maurunga le marulu le ea e le telo vaenga Alexandra sifulfa maurunga le marulu pa utimu langi le lei le awauli Blenheim whaasoron pa utimu langi lei ni so taimi sifulfitu maurunga le marulu ma le ayo kara estete malo lava se fomaria lei taimi o le tai hao sifulu iwa maurunga le marulu le ea pa utimu ni so taimi langi le lei ia le tau timunga mama e le tuatu o Banks Peninsula
ia pe ona whamawina i le so le motu mātu pi tola wale motu i mātu i kai taia lua se fulu morunga le mawhana whanai pa o timu ni so taimi le lau mua Wellington good morning ma lo la vorse fo manuia le mamalo la tunu alana papa aure la mua pa o timu langi le lei ia le tau le so e angi e maro sila teacher sa vidi mai mātu si sifo ni so taimi i ni so vaenga o le lau mua se fulu fitu morunga le malulu whanga rei awa pa o timu lua se fulu morunga le mawhana whana tauranga luas fulu morunga ma fana awa pa o timu ni so taimi lang le lei ni so taimi for lima morunga ma lu o tau pom pa solo ina pa o timu ma mafatimunga e ni so taimi ele telo va ngoro to luas fulu fitu morunga ma lu awa pa o timu ni so taimi ma mafatimunga lang le lei la fia na nei pa ma sten off fulu fitu morunga ma lu pa o timu ni so taimi ole so pe ona fa mo wina New Plymouth fulu morunga ma lu le e pa o timu ma mafatimunga ni so taimi ma lo sin savili se lau kilometri July ni so taimi nei pia lang le leile tau mo o tau e pa o timu ni so taimi los fulu morunga le mawhanwhana Masterton nang le leile tau se fulu morunga le malu le 11 pa o timu ni so taimi o le so se fulu fitu morunga le malu lu Hastings fulu iwan morunga le malu le lang le leile tau e pa o timu ni so taimi Gisborne lang le leile fo le tau pa unai wanga mamani so taimi los utasi morunga le mawhanwhana makirikiri ro pa solo ina pa o timu e ni so taimi o le so se fulu morunga le malu o le ea Sama kima kau mo kilani no fanga fasa lango radio Samoa full feature ye le malu le air nei vanga o tai au baba yatu ya awa mai atata mai foi langi le lei o winga na tau le so awa langi le lei pa timu ni so taimi los full morunga le mafana fana fama wina mo au kilani le so tai au pe audio la langi le lei tau los futasi morunga le mafana fana Pasoro na awa lang de leila sto na imala sapa o timu la so fua so lua so lulu o le nava yaso o lumana yatu. Fama monga o manao tu na mai la vai tau. Ile nei taimi o le taia mal tel tulunga le manu le tunu ana papa au ni so vai ngol kelope mana tu mo le tau mo tau. Ile nei fo e aso fo wa tatu o lia iva mala fo tele tu la fitu. Ya mana tu mo le taia fa ska ko biki ma ya. Ya so coffee. Koko Samoa la so tofi. Bona ba. Ia walanga lelang falka ko skalamu fa mo hanafi. Ia aya la pe a faswa fai malta yao. Ia masinga toast. Alia popo ngala ia le koko Samoa ia uma fu ia ka yao. Sa ora le. Ia le na ole tato ipuki ngal ka yao. Na ia pe ato ale lele mo le tai au ia e moli mawina uma tato to alo le mo oko fainga be fia ia ai ma se me bevesi il tai au fo ma tu fa mal sa ole na mai le tau le aso fa pena fo le arreto le ole il tai au o venga bamba fo lo tau ave tato tu ifo ia yeso na tau ave o tato venga ia ba wa il fia mo tato ne aso mene awa kawa ka kere pensingi kakalo le li mafai ka ko le baenga ka ngo fier pensingi ia ai le or kakalo le li so sang mal ka kal pensingi ai masau wang o ko ki yang ala veang no se sila masau ke masau wang ade ka kal pensingi fa mon dai pa ngal cara pagala mele e o America Samoa le fa mai mai mo am sa po nei le fa o la ne sa fa le tonu le tau e ala hit one la tu nga fa tasia tu tuila la wat a jaman tu la le plan al tato malo Samoa le ne mo tu tasia yuti o le va la udia va tu tuila o jele o la pe te ua o va ale la mo dunga mai pe kasi dua ko fa wa ke do pe fia va ko ila le la oi e ia yungi po ia ona watu lolo fo ia pe ala la to fa longa tu po kala mel malo I Samoa e fa ala hita va ala to ko kuila pa penga fo ia Samoa ia nga piki mai lolo va fa ia su enga samping pa manga fo ile fo fanga ma ia tutuila ma ko ia lo fa le ang ko va fa mo e pe ia ke lo e se ia fo e le alo va tutuila ma ka ko Samoa le rape ke la wa pingi ku ngale ya yungi o ka ko kas wa la mo kasia uma foi e aloiva la ngol foi spungi America Samoa me kom ko ki ar sa ba ia lele tarsiei ia pe ka ko ria ngau yungi ia nga pe au tai au sa vai ta toi foi ia le tu la ngalen tata o ile apu ole ngole apu la ngai nei pa angolo so tai mai sili le ngole apu ole apu ole envy ENV
ENVY pule ala ka kamalang fasamo ngo aka o kikiro ngel fasamo le ngol apu ya e pula tanga tamalan fasamo ya le na so le apuna New Zealand po te siva va lima ya le na maten to New Zealand ya ma fa so to ise tunu wa pese fu ko ru ya ku lo ko le apuna New Zealand ya ma ave ya tunu wa mau o le makua fio ka ka apu o le makua ke le ko pe New Zealand lo ma wa le mana ye fola fa ta tato awale wa mai ale ngo sa ole apu ye wa ke le fo ingo ko nga apu o supermarket yes kai ka ila le NV app sa ola mana ya le lei so tu langa na iai ole wa falia le pole ngoni so alo sa mo sa ta alo lo peleki ile fale tonu mai ole talenta no il tapo kala me le buona pacifica langa le titolatu ia ole pe foringa mai o mai for season lo afeluon ia o makwai male support le moana pacifica owner the Pacifica Medical Association PMA te le tupe le vaenga le o le sponsor le pe as fullo miliona ele tausanga le na fatupe ia le la ua le ko ela ko sponsor na tona fa le tonu la fo le o le au o le polenga la pe ona fa le fo il sunga ia lima sopoanga le na mai tatu tal folenga na Peritania ona yalo samo o le pe e folinga mai o le atia elato ta aloi il aulal moana ia fatisinga la sunga kapteni ya Miracle Failangi ia na matamailo na yeso fu ta aloi skala pusa mo ai o le la fa pe o le ngole la i nei le moana la no vinga la unless sai ne se skala pu mo sango kala ke mole molto sang fo ia fa wa wela na fo i ale winga fam talanga o le lumanai o alo o sa mo pe o le sunga ya Miracle Failangi o le mai ala to ta alo mai kalapu samo ai pe o i le na fa mo e fa le ya tilia ia la to fo ia taleni ia ma su ai ava noi lungo au tele pe o ka ko mang samo ma ya mana ia wale fa lava e mai ta watu e pe o tua ina lava fo i le taimile nei le Rugby New Zealand fo ile ona e iai fo ila la tau pitola au i le tau mawhainga au e ui lava fo ina ta o le nei e la tau sponsors ia ma o le au fo i le au whaitele le Pasifika ai pe o le tulango lo iai e ta tau lava fo ia ona iai la tau fo ile pitola au e fsosoani ai fo ila i le tau sa ilia lava fo i o sponsors i le taimile nei e pe ona sau no fo ia Ken Laban e iai le pitola au a le Rugby New Zealand e ta tau lava fo i ona fsosoani ai i le vaenga lea mo le tau mawhainga fai mai e lango i le Pacific Rugby e ta tau fo i la ona fsosoani i le taimile nei o lea ua tau sa ili nisi ia po i nisi o le ama fai ia ona si ile au o sau no fo i le director o le board a le Moana Pacifica le fiunga fo i a Sir Michael Jones e kongwa there is that hope o lona winga ia tatou no fatatalo ia ngi se mafai o nga sosoani fo ilea ina ia faola ia ke au ia o lo fia le au lea ona na paule le au na te unifying tangata o Pasifika awai mo ia wa afa pe o au lea o Samoa ka alo man Samoa nga man Samoa ke awai ele mfainga o au le matematonga ai ole au le ngai al Pasifika ole ma naia fo ilele e mafai ia ona tu fatasia loto uma al Pasifika ia mata mafai ka wa ifa akasi ia tamata alo ai mai se lava al Pasifika lato male ati na ole la kapi al Pasifika so ole lumana ile na ole tanto Moana Pasifika lo ie nei ole talonga le Moana Pasifika le na fai male Highlanders o le malaile Albany le ngale uma ai pe mori ko so nga amakang fa de ko mai se ka ko wa mi fo le e ka mai ai kwa ku puanga se me va pe nga ka longa Super Rugby Tour New Zealand ole alu le uma ka longa ai a pepe mai moni ke no plan ma fu anga fo le but Tarsia o lo tatu fa te wale uma le season le Super Rugby 2026 Tarsia e se sponsor fai on affair ia malangolango ina la otherwise e uma tuar season lua fe luono ma
Ya, male to el ta to Moana Pasifika mo le tau sanga lu mana ya. Ya di tilo ta mai tilen ta alo ile Moana Pasifika. Le wa sai nei kala po ni sila fa ta ingora le kama fikile o Timothy tava na wa. Ya fa pena fo ile alo sa mo le via mua. Ya ma le si fo ita matonga le o sai ni le sifi ya Karen tau mo fola. Ya manuia lana ia alo fo el Pacifica fo lele ina ua mawala ko kung kalake isi franchises and if sila pe ole Highlanders mar sifi ma Crusaders ia ai mona ia lo ai olo o fa penao na loyo le tato Moana Pacifica fo lele ia ole tulanga na malu mana ia o elato pe ona ma o fo el Pokalame ia e tulanga wa nele tong fengal tato Moana Pacifica kalo fai ale leo le au lea waila wa wati tilo ila wa va italo na matamele Moana Pacifica ele iso tel tunga yo ola to fainga champini il super rugby a ole le ila titilo ole manuia yo kalapla pia Pacifica ole e kaltahia tonga ya maltato manusamo ya wa Samoa le ta aroi ya tele fa tu tuanga fayao e piki mai e to tero la to fole aveina tanto au ia mo ta mo sanga ia World Cup mai sika mo sang foi ia va pela le ale no winga la ia wa ma watu la ta to mai til Pacifica le ka alo skala pude pe ole Hurricanes ole Blues ia fa fe kai ai foi nga pui la ko ngala ke ko o New Zealand ia no winga le fo sa no e piki mo tanto au kalo fai ia langa or ka ko Moana Pacifica no There's still hope at the end of the tunnel. Ai sa okay le so nei va ngara na nei foi tai wa le fa fo mai le tunu le nei tai fo ta fa te tali e ka fisu ya li potio le mai i le tawale Iran ma America all time o fa mai ala ko kikia mo se mari le nga va nga lua ya sa vo le si poki ola ka pungi ale si tu o va afe malanga e Strait of Hormuz e Iran ala va ka pungi America le si pico ya wa ka le lopo fe o ile sa o ngai me e ka fe awa ya sa pe ole the latest for ya ola what pungi for ile le US ya le Iran ya le maritime trade for ile Iran na to ya e wi la vala ole wo ye for ile si malienga le wa mai ole la ko fa ile si 2 peace 2 weeks peace talk ia ole lava ole ofaga yo pe ia vaenga America la to ia le mfai ona ta fia ia la fo ia wo moli mawange fo ia Iran e mo kingo fo ia ko so fo Iran asa ia ole tulanga na e lo se fulu le tele to la fetul to mo re samas fa lema e ba tolu a mo fa o ta to fa fi fianga tai au au fa lau ko ko kai au ka ya mu ia oi ia sa ia no ta maftanga o tai au and enjoy your Coco Samo. Tamaiti fia for tamaiti. Benino te fau no rio no morning. Good morning. Samoa for Irua Le Masina e Baba Aya Iluga Mama Ano for Awila Limo Uma Pauponga
lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Are you a yes man or woman? Do you always say yes to everybody who asks you for a favor and help? Some of us just can't say no to others. The problem is, our yes often means stress to us and our family. Because many times, saying yes to one person means saying no to someone else, like your own mate and children, and your other responsibilities. Of course, we need to care about others and try our best to help those who need it. But we must also know our limits and that we cannot always say yes to everybody who asks us for help. Learning to sometimes say no to others will mean yes to your own family and responsibilities and give you less stress in your life and home. Remember, you're the only father or mother your children have. If you don't do your job of loving and teaching them, no one will. So our family life at home becomes tense and angry instead of a peaceful, happy place. So when someone asks us for a favor, we must decide if doing this for them is actually helping them. You see, if we never let others take responsibility for themselves, then sometimes we're not really helping them to become responsible and successful, since we're always doing their job for them. So just being a yes man or woman is not always the kindest thing, or being a true friend. Other times when someone asks you to do them a favor, you don't need to answer them right away. You can tell them that you're not sure, and you'll call them back. This way you have time to think about it, and check your own schedule and responsibilities first. Maybe you can help this other person, but at a different time than they asked. Often people will still be thankful for your help. So if you've been stressed by always saying yes, giving too much time and energy to helping everyone who asks you for a favor, and your family's been hurting, since you're neglecting your responsibilities to them, just ask Jesus Christ to forgive you. Jesus will help you learn how to wisely choose when to say yes and when to say no. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Poprengas vanaulas toffinen nei se fullumalle ono ja so aperilla oma talan telefoni mo o tolu fitu tasilima even tolu lo mo for 11 ole tato emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Ama fana fa aina Facebook mari YouTube or Samoa wa mana ya tele lava na le tato telefoni malo to swifua. Malo swifua. Tavaima. Natasha. Faftai le alofa maleanga le leo le atua le nei tai au le lua usua imai. Wale ai se timu bi ia le ali imea uma ya la walu loa I fa manuyanga o le aso nei na hola mai ai se kwentora leo o enchalisa le aso nei le aso fulwono apelila wa ato ya ilo na luos fulma leono na tautanga enti fa fitai le alofa maleanga le leo le atua wa e ala fa mai le nei tai au lo e mawaina le mana vaola mai le atua fa fitai lo na alofa malona nga le lei nei tau sanga i tene nei tau sanga I tele wa e maua ya e to anga I le lotu fa pea le fa ili wa to fiai o te au nai mo le ali I malona fina ngalo ya fa fetai lo na anga le lei mea uma le alofa o le atua le mabae le ilunga ya I tātou ya so uma le ala fa mai o le momoe urufafo urufale o lo iai fofonga o le atua I so se mea ya o lo fa anga na avatu I se o tama ya Niki fa pea lo uso ya Nania ma eki ya fa pea o anti ya Nori ma Junior o Ina ma Teresa fa pea sio brother ya Paula McKellen ya ai fa Sicilia ya lo fa anga o grandparents ya Luisa ma lolo fa pea Princess Moe ya fa pea o anti mo uncles ya fa pea o nephew and your cousins all over in this world ya fa pea ya your brother ya Charlie ya malotina ya Janet ya lo fa anga na evatu your grandparents nei Chapel Park Chapel Down ya fa taita vai mana tasa mo wa no ne ya so fa manuia le atua I luanga luenga time for Italy what why ya le lo fa maleanga le lunga o wala pui o lua fa taito fa so ifua talava mo dia fo le nei tai hao pe ta fam le ngale lungo Facebook ngal man okay le la utango on ne shota to fam le nga mai lungo ta to Facebook on nei tai ao all fam le nga le as fan now Princess Taylor Moorcroft in North Shore happy 18th birthday darling love from dad and mum your sister and your brother in Australia and your aunties and your pa Sidilo Nana, Barbara and all your cousins in Australia and New Zealand. Happy birthday, Princess. And that's from Leo Pepe Ba'afusu Angam. Lesi famni anga mai lungo le tato telefoni nei tai ao malo se fua. Malo se fua I lua. Ja. Va pe lua for nei tai ao malo le uso. Ia le atua. Ai abano le mo. O le whaamanianga o le asofa nau whaamani mole. E uso le siaki. Pau fua I vai lofa le ata. Wa atua I neilo na limas furuiva ta usanga I suono ne aperila. Ia ia le atua wa e aulia le nei tele nei ta usanga. Ia whaonga pea lo. Whaonga sa olo wola I le atua na whaia oe. Ia le atua o afo I tiute ma ngaruenga o loo. Pea ngai ai oe I kutongo le ekalesia mua vai mika ia le atua ia whamanianga ngā vatu lo usua ia manuia tele lava le aso whaasai fua Whaftai mo le amano le tai au mani a fwere le tai au o mo I fwere ta whamanianga le Facebook ngan mana le ai Ok le lei o whamanianga nei
Sa whanau, la beautiful daughter, Annie Talatau, vi ele tua nei tau sanga tolu sifulu ono, wa e maua, whaftai mo lo lofa I mātua ngane, ma whanau, maua pēlo malo se awa, le tau singa o le whanau, lo whaanga, mai o mātua, nono malo tasi, ia maloto le lei, your brothers Olivia Owen, ia ma DJ, ia maise o Nieses, ia ma lo nephew, lo vale o Moon. Love you and God bless. And that's from Loto TK. Ia, o nisi nao tātou whamanianga o le nei fo I tai au fau se inga ngā koe sia ki ako pēsis kako whamanianga le ai, ia o kā koua. Kā kouru ngāringi kā iau. Yes. Ia, lelei, whamanianga nā nei tai au. Ia, fo I o le pesele whamania tue le pūrenga mana whenga renga redi sa mo, mana tara pokalame maru o le tai au. O tō wasa whanau le nei aso a. Manu tele aso soifua. Happy birthday. That's a barbecue. Paki. Celebrate. Sungu lava fo I le fiafi o uma. Jono sufa. Lauma fau fau. Mea sapta faia loa. Aule nei wale taulau Talu lotu ina nau Au fea foi ole mau lo loto e Se manu e taunu ta wha moe Sini o lolu o langa Sulu sulu o le la O falling out O e lava O le sini o lolu o langa Tu mau pe amo o Alo fanga Mo e lava Fa Italia O e lava mau fili filinga Au ile au uma foi so manatu O te teo pea isi o fatu O e lava Sini o
Tasilima iwa tolu amo. Talofa Samoa. E mawhairap sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapauī no pauna, maisela, mangyeso ma le kanesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamlongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le limbatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se vahenga New Zealand yo tātu la la, o lo awano fo yo tātu ofisa yo tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili atu na whaasawa ina utu pe watanga tale penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva barufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ta penang whanau malau ai ngā atoa, mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua la lang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se asa le tumu I fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a wa show lau ka mai lunga lawala. Pawa koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O fe full cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Talo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Lunga tatou awala av tāwale whaisipisi le taimile nei on the Northern Motorway southbound. Anga I mai mātu tonu al taulanga o lo mai tawatu whaisipisi mai ngā Kirapolo ka mai Albany, Aluangi Constellation Drive, Chisholm Ave and Esmond Road o le mai tawatu whaisipisi. Kiu fo tātou le anga iatu lunga le awala lau papa on the northbound o lo mai tawatu Fanshawe Street anga iane Ornia Road ma le North Coast le nā fo I wapisi le taimile nei. Southern Motorway City-bound o lo mai tawatu whaisima mafa mai I le vaenga le Manukawa Luakui Wiri, whapena fo ilanga iatu Highbrook o le isi vaenga Mount Wellington, Ellerslie New Market o leolo o pisi le taimile nei, anga iatu tono le CBD taimile nei, kai papas whaisi pisi, Julius Ave and Market Road, vaenga nao o pisi mo tātou. On the southbound, New Market aluange le ngā whaisi slow o vaenga na, Penrose, o tahuhu mai Manukau, whaisi slow le taimile nei o tai au, State Highway Sumaleono, mai ta Watu Westgate, Lincoln Road, te Aratu, ia o vaenga umana o lewa whaisi pisi le taimile nei o le tai au, State Highway Lewis Fulu, south to the city, on the northbound, aluaku ngai Manukau, Mangele, Wamsi Road, Hillsborough, Mount Roscoe, vaenga nal na wapisi o lunga o le awala tele, I tātou lua se fulu a lo whaisi ma mafa le traffic mai I le vaenga na George Bond Memorial Drive, Tom Pearce Drive, ia malif so ta ia tu lunga o tātou State Highway lua se fulu. Nisi nao vaenga o lewa mai tau watu fo I taimile nei avta avale tau tuana o lewa ma mafa le traffic manu ia tele, vaenga malanga I lunga le awalo te suli ma minus in tale o le tu le avalu.
sili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato malipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe masalete ole pepe ole po Whawhiwhianga o le tai o mai le 5 stars ina ua toi se fulu ma le tolu minuto lo te toa le tā lea o le tu la e valu. Tano tala mai Samoa pe tala valu e le tai o nei. It's 13 away from 8. News live from Samoa is coming up at 8 o'clock. Joining us this morning is Labour MP Dan Rosewarne, who holds the spokesperson roles for rural communities and small business. We're going to talk about the challenges facing rural New Zealand, the pressures on small business owners, and what he's hearing from communities across the country. Dan, thank you for being with us today. Talofa lava and welcome to the show. How are you, sir? Talofa lava, Tavai, and talofa lava to everyone out there. I hope everyone's doing well. Okay, good to have you on the show this morning, Dan. You've been talking a lot about the fuel in New Zealand at Parliament this week. Fuel has been the main topic, Tavai. I mean, the government is looking increasingly unprepared as to what's lying ahead. And it feels as if, Luxon's not been straight with New Zealanders. He still hasn't explained what happens if shortages really begin to bite. So petrol right now, we're at 56 days, and that's down from 59. Our diesel is at 45 days, and that's down from 49. And then our jet fuel is creeping down too. That's at around 47 days, down from 50. Now, Luxon says that fuel stocks are fine, but, when dealing with the fuel crisis, we need to be focused in on what happens if this gets worse. They should be pulling out all the stops to making sure, or working every angle possible to make sure there's as much certainty around fuel supplies, particularly for our rural communities. And they also need to be moving much faster to explain what will happen if or when a fuel shortage actually happens. And their current approach, in our view, is far too complacent. So we just need to make sure that this maintains, focus front and centre of all our discussions, because we would be much better prepared if National hadn't scrapped Labour's proposal to build an additional 70 million litres of diesel storage, and that we're really feeling that now, Tavai. Right. So where we are at the moment, Dan, are we safe, or are we worried about the stock we have in New Zealand? I mean, the stock that we have in New Zealand, yes, that's fine. But what happens over the horizon? What happens if tankers start getting turned around or orders get cancelled? And we need to have a plan for that. What's the biggest concern for us here in New Zealand as the war is continuing on? Because, Donald Trump said it's only 2 weeks, and then next moment it's 5 weeks. But till now, we're not sure when the war is going to finish. Yeah, so we're at the end of a supply chain, a lot like the islands in the Pacific. We tend to be a thoroughfare for main shipping lanes. Right. So, even if the war stops tomorrow, we're still going to face the consequences of that for weeks and into the months towards the end of the year. And that's not just fuel; it's everything that kind of hangs off fuel. So, like fertilizer, plastics that we use for plumbing. Gas fitting products, other building products. So this is not going to solve itself overnight. So we need a comprehensive plan and be upfront with New Zealanders about how we're going to deal with this. Okay, excellent. Thank you, Dan. So how do you see the connection between rural communities and small business, and where do you think the biggest opportunities lie? So right now, people's spending habits are changing just because of the cost of living. And getting out around New Zealand over the recess, I've found that,
businesses are finding it hard. People just aren't coming into the shops. Small businesses can't absorb costs like a lot of larger businesses. So that's one constraint. But then in terms of opportunity, small businesses are resilient, and they're finding workarounds to get out and connect with their customers. They are finding opportunities to sell products that might not have been popular 3 months ago, and now they are. And so that's fantastic. And there is a lot of energy to try and maneuver around this crisis, which is fantastic. Okay, Dan, what support do you believe small businesses need to become more resilient, whether to economic shocks, natural disasters, or supply chain disruptions? So when something does happen, and we saw the cyclone earlier last week. Now, fortunately, that didn't. It wasn't as bad as what everyone thought. But if it was, we need the ability for the government to get money out the door to support these businesses quickly. If we don't have that, then you get a period where there's uncertainty and unnecessary angst amongst small businesses. Okay, Dan, how important is digital capability for small businesses today, and what steps do you think could help more small operators modernize? Yeah, so we discussed this in our last conversation, Tarboi, about the amount of opportunity there is for young people to take on these businesses, and they're digital natives, so they can run with a lot of technology that some of us more senior people aren't necessarily comfortable with. Recently, when I was up in the Manawatu, one thing that the business chamber said there that we could really kind of make a huge impact is around paywave fees. So, when you go into a shop, you pull out your EFTPOS card and you tap instead of swiping. Now, right now, that paywave fee, the retailer has to absorb that cost. So if we were to somehow be able to change legislation so the banks who already make record profits were able to absorb that cost, it would save a lot of these retailers thousands of dollars a year. And then it would also be good for the consumer as well, because it's not, an additional kind of ticket clipping exercise. So that's one thing that I've been hearing back loud and clear across the country. Okay, Dan, I can see that access to capital is a recurring issue for small businesses. What ideas are you exploring to help small businesses grow and invest? Yeah, so right now, if you wanted a loan from the bank as an individual, all you need to provide is record of income, 3 months pay slips essentially. Small businesses find that a lot harder. They have to prove, their history of income a lot more. Sometimes it can be over a period of years. So, particularly for sole traders, making it easier in terms of those records would be a lot easier to access capital, in my view. So that's something that we're looking at right now with our policy development to see if we can reduce that lead time and that length of record that small businesses need. Okay. How do you see small businesses playing a role in regional economic development, especially in places like South Auckland and rural areas? Yeah, so small businesses in terms of those rural areas. I was talking to the Economic Development Group in the Marlborough District Council yesterday, actually, and they asked me, what is a small business? And I said, well, my definition is the MB definition, which is less than 20 people. It's got nothing to do with cash flow or anything like that. It's determined by the amount of people. And they said, well, that's pretty much Marlborough. And I'd say that's pretty much South Auckland as well. So the opportunities in terms of, being able to, employ people, take on additional apprentices to do vocational training, link in with industry training organisations. Small businesses are very agile in that space. So I see them as a means to really get our young people into work. And because that workforce is so small, they can teach them those good habits
that you need to be an employee, showing up on time, being part of the team. And I think our small businesses, particularly in our rural areas, and our and South Auckland and things like that, they can learn from that next generation of workers, or those more senior workers. Excellent, Dan. Okay, my last question. What message do you want rural New Zealanders and small business owners to hear from you right now? Right now, our top line thing that's front of mind right now is a more affordable New Zealand. Right. And that leads into fuel. It's making sure food is more affordable, particularly, and also incomes as well, raising those incomes so people have choices about what they buy, and they can buy better quality products, better food, and afford the essentials. Excellent. Well, Dan Rosewarne, Labour's spokesperson for rural communities and small business, thank you so much for your time. Whawhatai tele lava. Mo nia so, Dan? Hello. Yeah. Hello, whawhatai lava. O le sunga Dan Rosewarne. Ma le tatanoanga ne foi tai au fau. Le tautua mo le Samoa for Labour. E wa toru a mo. E no wa toi rua mana whamino tolo tōre tā leo le tu la. E valu o la whaitara whamalastino. Mai alon whamalastino so mataro tala mai Samoa ne foi tai au. Waru kako wo. Let's go. I say fine, let's go. On va tenir Kasi, dua, solu, lumba, lumba, tahu tua, lumba, lumba, tahu tua, autafa, dua, kasi, dua, ya, lumba, lumba, kay kasi luma. Naya manaya. Sepuluh sekund. Malo si mana betul-betul mana betul mana baik fafo ya manu ya celele ne Radio Samoa. Tasilima tu Amor. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou wheroa i nei asa fau le whaatawhiti o le ngā ruenga. O tala mai lo tātou o tunu o i au si mai alau whaafonga. E tasi le wā iaso o tō e se ai ma le tunu ure te itai o le malo. Le fionga i le pālemia susunga la audi e le mali e toa leo o te apola te wafosi. I le wha moe moe whaiana si aki whaafo mai. Wa ono masina taru mai le si ngā se mua mua le pālemia.
Ma ua ia whailo ai lunga upenga ta whailangi ua lewa ona te tau na whaia ia siaki whaafo mai. Ai vi ia le tua whaatai Samoa, te ton blaba ia oro se e ia o malie ia maofi le mu mauta feloa taun whainga umor tātou soifua ngā lue mosi o tātou tunu. E voi lava ina tele whaafi tauli marui tau o soifua ia ta ofi ia o lo tau tai le li lo tātou ba. Vasa whainga tā, temi uma maso uma ma me whapena foi tātou te ma waile nganga whamalosi pēr. Le so foi ia fono el kapeneta ia suru uma ma la fono tu las fulu la tayo nei tau pu masani lava lo ngafa ma le tato malo ia ma fa solo i lava por kala me masani ole tayo ma me uma pe na ia foi ia suru taitasi ai o stay me nei aso la tu wai sa monei ia mo le fufuanga mai fo mai tauna o wala te vai le me fare medical check o nei la sia sola time la sola nei o te tu ai sa mo le foi fa mai moi o mo foi na fai la popo inga ka peneta mala to umma o tato so fo malo loina o le me pito i sili le o na ta ua mo tato umma ya o la vertu lalo male anga inga mai tauto so fo mali fo mai o lo vai so fo malo loina ia lava le malo lo o fai si pisi tele le ngaluenga ale fa ta fitu ile baru masina talu na tu la il tato fai ngamalo ia lo tele le mau ne uma lo tau fa tu nai ia mesi foi ngaluenga fa popo ia ngaluenga lo so out me uma mo le lei le tato malo io le Samoa mo le tu le ngang fa tele ta po ngau tu ne le va ne le uli mo New Zealand mo se bayaso ta penai medical check on to ta no mai foi le xota tu tu fa volta to ngaluenga le fionga le pale mia sa na fa sa la lunga i lunga upenga ta fa ilangi ina ua fa ilo ailo na tu ua Samoa i le fiafio le sululu mo lana siaki fa fo mai i Aotearoa a u ia le i tu ua le tatu o tunu mo lana siaki fa fo mai o le asalua na feula i lumo ka peneta mo li nga o le keke wa atoa le ono se fulu tausanga o lona soifua. I le tōle pō atua i nei le solua le vai o so fōua ngā luenga le whaamsinonga o Palota, e toe va ili ei nisi o tā penanga, whaasino lea i le a wai o mōni mau e whaas furuiva, sa polo ina e o atu le sue ino le tangi tau Palota whale ali li tasi, whapele se lau afe tā lana ave le whaipule o lea i tū malo, i le na whauluina le tangi se ngā i inga e ave i tua le tangi tau Palota, o leo au mai minute o tau urumanga o le neimata upu le solua le vaya sonei. Wa whaelo ai le fionga le wha amsino sili. Le whaatali ai nei o se tāpenanga le tamaita ilo ia sili. Le fionga ia maunga Precious Jan. Ilona le te tau leo na fia ilo ilonga alona ofisa. Lea wa ave ia vaenga mo se tāpenanga tāle whengai. O toe whaelo ai le wha amsino sili. Le fionga sa tiu simativa perese. O le solua a sau pe ato e whangaina le mata upu, e te tau na whae loa atua i le loia sili sona fina ngaro, ma se tā penanga o le aia whatino. E te tau na o atu i le solua a sau o whae loa i le loia sili le whaamsinonga o Palota, lona le a wai so se tā penanga o mata upu, o tu ina atu i lona ofisa mo se ilo ilonga, e au fia i le whautua ino tangata whai ngā luenga, po le mata i tū leo ngā luenga lona ofisa a o wha ngā solo ia ilo ilonga. O le finangalo le whaamsinonga i le te tau ona iei se a fianga o le loia sili lea ngā luenga. Ona uia o se tasi o loia, a o le avea ma loia sili ale malo. Sa lo tolo toi le tangi tau Palota le ana tula iai ma se tasi, o loia mo le sui whaipule o lea i tu malo. Ua whaafita iei le whaamsino sili i le loia sili. Ona ua whaelo atu e se tasi o loia sinia i lona ofisa. Ele i a wai mai ai ni ona fianga i nisuala upulenga o le mata upu. Talu ona tu ina atu i le ofisa le loia sili le fina ngalo le whaamsinonga o Palota. E whaatatau ini ilo ilonga e whaatino i le solitu la fono le whaalemi ngau le whaamsinonga po le contempt of court whapele se lau afe tā lana whaao ngā i le whaamoemoe ave i tua le tangi tau Palota. O le a wai o isi lo i o le ofisa le loia sili i tau le banga le neimata upu
o loo ave ai mauoa le whaamsinonga e tu inatu whaautuanga wha le tū la whono. Wa tau au nei le mtanga aluenga le soifua maloloina le tolu o masini e siaki, ma tonga fiti ai le ngase o le whatu, i le anga le leo le whaalaptonga o tau i o whaamlawe whaafusei, o la tau na whaatupeina le whaatau mai o ia masini. Wa whailo ai le minstal mtanga aluenga le tō whaava awa o salu malo o lofi pō, i lana saunuanga le sauninga le tau au ai lea fo ai, e le minstal whaalaptonga o tau i o whaamlawe whaafusei, o ni masini o le awhai mamata matalinga, o le au ngā lulue i le tomai whaafo mai, e le ngata o le awawe ilo ai ni whaale tonu, ai o le atu i titi ai fo i le ave atu i whafo ni ngase o le whatu. Whaalia le minsta uo ngā tasi le anga le leo le whaalap tonga o tau i o whaamlawe whaafusei, i le whaatupe o ia masini ma le taiala le malo, i le ati na e leo Samoa, whaapea fua ngā alu mamau le mtanga aluenga o le soifua maloloina, mo le tausanga luafes furuiva, i le tausanga e lua afe tolus funu. O le liki i tua o le tusi mai le ofisa sili o le mtanga aluenga o tupe, o loo wha malo sia le taiala e wha tonu ai le wha o ngaina o tawa le uma le malo. Ma mafu ai o na lango mia le fina ngalo le minstao le soifua malo loina. O le aso lua na soala upule ai lea tūlanga, i se whailoa inga le minstao le tō wha wa au salu malo o lofi pō. Ma le ta i minstao tupe, lea na awai ma ofisa sili o pulenga o ia matanga aluenga e lua. Wa whailo ai e le minstao le soifua malo loina, i le leitio ma le television o whaangai o ia le malo. Wa ia talia le tatau o na whaaloa lungia o le taiala o loo pule ai le whaangaina o ta vale le malo. O le aso nafisa so ile pule le fionga le minstao tupe o ia foilo le fionga tato sui palmia atasi foi male a fionga sa titi o ia le pule ia tato tupe o le mau ia fatasi mo utangata male mato foi sio o mato titi le vanga uma ia mawala matisia o mato fi ta mo wai ta foi no falo ia ia le pulenga al tupe mala to foi tayala ia o tulanga na ia ma wa afetasi so ta inga ta so ta ile minsta so ta koila ia lea o polisi ia mai fa tai wana na fi fo ina sasi ai poitala ia e mati ile so ma tonu manulia na Samoa ele ia se fai vai le asama se mau le fionga le minsta so i fu maloloina le to fa va ao salu malolo fi po o le tusi le office sili o mtanga alwenga tupe na fau tuai na ile office sili o le mtanga alwenga le soifua maloloina e toe wha fo i atu. Ni ta vale se lua na o la wha o ngā ono ta vale i e fito i tonu. I se tasi o poloketi e soli tu la fono o la wha o ngā ona ele i ai se whaatananga. Sa fau tuai na i fo i le office sili o mtanga alwenga o le tupe. Le wha o ngā lea le minsta ma le office sili o le soifua maloloina o ta vale ua mai a wha mautu le tu inatu i lalo ta i ala o lo wha o ngā i ta vale umane malo. Manuia ngā ruenga o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tano whaweta vale nei taimi o le tai ao, o le isia tātou, le poti mai nunga o le awala nei taimi o le tai ao, o le isia whaala malawe o tuina mai e leo, ia ma le waka ko tahi. Lapta inga o lo whaimpa uti munga mo tātou i au ki lani, ma se la wala, o le ma se la wala, lapta inga masani, drive to the conditions. Ma le winga, tau ona, o te ngia tau sawa te malangai pia ma se la wala, ma le vai muni ai tu o le isia tā vale. Whaenga o lo mumu mailo no winga na chi fifo tātou colour codes lan me mata aru male akore ki rea whaenga lo ki kira kore lang me mata inungo la wala lan sama o la pisi ala flow a mumu loa iwa mukua poloka tātou malanga mai North Shore, Northern Motorway City bound around Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka ia nei taima le tai hao. Pasi mai isme na ngā inunga la wala papa whaasoro taulanga ia ki lani seki. Flow le lei. Tātono malanga mai si Seaford Highway se fulu maleono, la seki ma na el flow mai se fulu valu, whaasolo mai whenua pai, whaasolo mai Hobsonville, Westgate, Royal Road, Lincoln Road, ma naia flow di lei al nei vaenga le tai hao,
Pawana vanga le mumu mai around Point Chevalier, Western Springs, city bound. Pawana vanga le mumu mai ne vanga le taha mo tatou malanga mai sifo. Afe mai le lua se fulu le tano flow le lei ma ngai flow le tano around Onehanga. Pema titi loatu pasi mai Dominion Road on ramp ngai Hillsborough. Pawana vanga le mumu southbound. Pasi mai on hanga flow le lei afe mala vale le lua se fulu a. La sama mai don winga la pisi ala flow fa awa mai lua se fulu ma ngai Massey Road on ramp southbound. La sama mai winga la flow le lei la pisi. La flow pawana vanga le mumu mai around Lambie Drive on ramp southbound, Rainbow's End. Na la fesi mumu mai. Nei time ala tai hau. City bound State Highway 1, pasi mai Papakura around Manurewa on ramp. City bound, fais poroka lai titi, flow le mai Manukau, angai te Irirangi. Fasolo atu East Tamaki Road on ramp. BC nei time ala tai hau, Poloka around High Brook. Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka i nei vanga ala tai hau. Lunga na la wala nei time ala tai hau, Avta Abale. Saunga le mufe malanga inga, ole nei fo'i i tai hau fo. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Painga la tabale nei le talo le tauri nei fo'i taimi ole tai hau fo, vavai atu lua se fudu ma le lua wa ilma whanawhana le e Samoa, wa te ale iwa i Samoa nei vanga le tai hau, e tu mawinga a waoa. Lang le lei ni so vaenga o Samoa pa utimo ni so vaenga o le tunu e mwhaina o le tolu se furu anga le tolu se futasi degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa e le ne yaso lua se furu ma le lima i lona mawalalo to e whatalo whatuai le tāra pukalame pa anga umalava ale maru le tai hau le ngata i Amerika Samoa whapena fo i Samoa lunga le Facebook ma le YouTube whapena fo i le tātu ala leo Samoa FM 106.1 malo lava i le soi fuamaria le nei taimi o le tai hau fo. Taro wawai le tau i au se talia. Kia ora e mate. Malo le soi fuamaria le nei tai hau le lo mua i Canberra o kose marulu soli. Tolo lo il marulu e le nei taimi o le tai hau. Winga wha mawina le tau le soi pua o le tai hau. Wha solo tuaina langi le leisu suru mātango whire la. Mana e fwoi marama whanawhana rua se fulu lua. Baurunga le mawhanawhana le e wha mawina mo Canberra le so. Melpone ma lole se fu manuia to tele yo pa ngal tara pokala me fatalo fa mai le tai ma le tai as fut fa o yel malulu e le nei vaenga o le tai fo winga fa ma wino tau le so le fa so na awa o pa u timu ma mai ni so vaenga melpone dos fu lima mo ngol vevela fa ma wina mo melpone e le so fa felo ya tum fatalo fa pa angal tara pokala me so vaenga sini Australia malo la se fu manuia fu fa o yel malulu nei vaenga o le tai winga fa ma wino tau fa ma wina mo le tau sini Australia su sulu matango fiera lana telo vaenga o sini Australia los fitu mo lunga le vela fa mawina ia mo Sydney e le so e le vavatu Brisbane Australia sul fitu e le malu le air nei taimi o le tai au winga le tau fa mawina ia mo Brisbane su sulu matango fiera la le na yaso tol se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le air Brisbane. Yeah, morning if we are stuff you are tired or Leah Perth Australia good morning sfutoru o ile maru lu nei time on the tire for wing on the tau so fa solo na awa langi de leni so time los fu balu mo le vela fa ma wina mo Perth Australia tele na vaenga Australia fa ma wina tau mo le nei fo e aso tofi se mal talo tau no fanga fa salanga radio Samoa Tamaki Macau Rose fu limo lo yai ia le maru lu le au kilani nei vaenga le tai au va ya tu awa mai le tau nei time le tai au fai ma pa utimu we got tau le so to mau ona pa utimu e ma mafa timunga ni so time langi de lefo ni so time la wauli ma le fiafia na nei o savile fa soro nangi malosi mai sifo ni so vaenga au kilani lo se fu lo mo lunga ma fa fa ma wina mo au kilani e le so fu fai lona ma wala tai au pe au lia Fasono langi le leile tau le tele vaenga au kilani luas futasi mo rungan mafana fana fa mawina mo au kilani tai au. Fasono na awa lang le lei pa una wanga ma mara le asto na e. Fasono foi na awa lang le leile sa pa o timu le songo fua so duaso lulor vai aso o luma na e atu.
Fa mo bawa umanao tu na mai la vai chau de nei foi taimi ole taiao le tunu ola lampa pa au ni so vai ngor kelope fa mo lo mo le chau mo tau e le nei so fo wata tu o lia le tau mo already samos for lima i toru a mo ina was full on ole wata nei tu la valu o taru tala mai sa mo pe ona fa fo ile tunu ol fa te fitio taru tala mai sa mo la tu fa sa la wina mo oi ga tale tu la se fu mo lo le so mo fitu po ana nei tu o taru tala mai sa mo ni vai so le tale valu ile taiao e fa fonga o e silfia na lo tupu Samoa ia pe ona riputia le nei foi tai au fo fa tala fatu la fionga le parmi ol tatu malo la fionga la uli male to le wetea pola te bao fosi schmidt ia malo le malanga manuia talo ina ia la famile to ia ia foi mo shakir se fo malo roine tono ni sele nei la fale to ma ia mo fa malo longa mo oi fa fo sia fo se fo la uli lei ia wa jujolo tu el foi te ina ol tatu malo ia maltelo ni so me pa fa fonga tuela tu no o monsalo pule ni so so ta inga ia pe na ia le mtanga le tupe ma le se fo malo loina ia ta oto le leia ta tonga me o mai le ia se vivesi fa pe of so ta inga tauna ia minister CEO ai on me nga ka wonga i ka ko ia na o monsalo pule na va nga pe fa fonga tuela tu no e le nei fo i tai of fo se full fitu tele la valu se vai la fa fonga fa ta fitu neve yaso ta toma fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. O le taimi e whapea o tū le malo tangaloa fune ai, a o nofo i le tolo whasale le anga ingo o tufiu. Whapea la le tala i aise aso na tō ai aise urungali ina malanga mai fiti. O le urungali ina ia ingoa ia mua mai le tamaloa a o muri mai le fafine. Na o mai malela manulele e nofo ai tutonu o le la o le ofanga na o mai e le ungali. Tilo antu ia tangaloa i leisi aso. Ua a mata o na a pata mai ampa au o le manu. Ia masau sau solo e fōlinga ua fia lele. Ua fia lele ese ma le ofanga. O ila na mawai le upu nei, ua sau fia lele le manu na yutufiu. O upu e winga i se fasile whainga ua taunu umanuia, o le nei lava aso mai tawatu ua sau fia lele nei le manu na yutufiu. Awa ua tala ngā le tua efu ai sapo ali seu i tua mafa fili malae. Ai ale vi inga o le tua lea ua pi ilangi, so langi, tau ilangi. Ia, awani manu whaifo mai langi mo le tātou whaamoe. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. Manuia lau whaasau ma le nei asu.
sila sila ya lele I fo I ona e mai tauina E polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai ole tua afa amalolo si mai wa vevela ole la Ue maua ia awana inisi ole polo e fiti fiti Tama sang malu Ta alo filemu Ta malu pe angoe Ta alo maulaloe O tele so ona faia oe tuku pe ai e palie o si au notu Ave ai ile mua Ai tuua u ile tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tu tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o ma o Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masang malu Amo Radio Samoa. Fly direct from Auckland to Apia, Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. Sa penang whanau malau ai ngā atua, mo se sa whao ngā winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai timale ainga, o se asere tumui fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ainga, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fōi o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lae lata I fo iate oe.
Tolu Lima Tolu Great South Road, Otahu. Westfield Mall, Albany, Unit 3B. Dasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe. Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Aukilani wa esauni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin tamaita e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o mai ile no fuanga tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. Ioe, ta mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Lua football fitu tele tula balun pokalame manual tire radio Samos for lima iva tolo mo pokalame tua ile pe mai a fafikanga fanana Jerome Gray tatu wala mai wa pele tasi lima iva tolo a mo kalo fai au kilani ialanga ala fai lo akua nga fimangei ko fai lo foi kai au mangei fo nei fai anga sang wisi elengi a e pos ka ko kale elengi ngi so mangai fo Tau ma whaine on a pō Ta te mei a whea ta vai Tau pōpō Eleni, Eleni A whalai, whalai, sini le manongi Eleni, Eleni Whakale, sini le manongi Mai tali oe, isa whaingai whai ai Fai ai ai Fa atau alo si fai malofa O le manatu e o matou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wale I loa e le au angelua o I ai Eleni, Eleni A falai, falai, sini le manongi Ai ai Ori masi ma fa bea ma pua Ele ngatai le tau ngatai fi Osaka Tau ma fai na leo ma mafa We are tata pea tato isi a tingi apa Eleni, Eleni A falai, falai, sini manongi Ai ai Radio Samoa se funu lima iwa tolu amo wa omali taimi o le tanto Porokalame tua ele
Whatalofa toi le tātou Port Columbia o nei fo I tai au fau le mamano le atunu le au whai whātou anga e fie te tō le whatu la au ma le wha moe moe fua mai a tai au ma tua I ei tātou le taunga tā tele o le kapisi ma le kukumba o le kukama whapena fo I ma le tele o isi vegetables me mai taimi ai a maukua la oi whātou anga I o tua maota le eise me ke pole ai le sunga tula e paro pena ko vati ma le tātou pokalame tua ele tula e pa marosi po moria Nala se foi la sunta vai ma lo fi tatu fi sa la fatalo portfolio pa mal malo la fa fo lo fa lo manita o tu la fa lo propina ma lo se fo mo la nge ma o to lo timu ele le timu sta mia ele yar ki bola gal too much why me not be allowed so vai ya Io, la mo fa va capire la vai ki mo va ki fa se la O le na o ta o nei whātou mualta po kalame a mautua lau oe tonga ka pisi ma kukama ma vegetables uma lo tua maota. Le mese me ke popole fuar ka unka o su whanga no ni. Sa le mato le o tonga la so songi pa ke ki le ainga vai aso va. Fa ngo fila a mga mercado singa kwa sala mercado sele ka waru supermarket. Sa le. Le le o nei le tai au tati fia tara noi nei vanga ta o ia beans peas, lentils, cinnamon spice. Famon bone. Yeah, o pi, tele la wa ngor pi o pi lan men mata pi umile fa ta mai le fusa o le tunga pi. Kamanga fa ga umpa a sito na pi lan men mata na ya wole pa le lan la poto fa to lan men mata. O kamanga le ma singa mo frozen peas, ile frisa. Kamala mai pi la poto e lan men mata le wa we sel pa ulen fa tala ni ya fa ngale kuma ya ngatele I fatu pi ma ya ngai o yu pi fatu pi mo fa lo fa mai fatu na e fa ma mo na wa la ile ma polisi to fa ta o la ile o pi tele o pi tele me ngai pi o vitamin o le folate ma mineral le iron e ma wa fo email nga ka o fiber o me protein to le protein nga kele mo ya ngo ma le mo le protein kamera nga mo po wa le fala o mo protein kilo is fala le healing power la fa mai o me nga mo mai pi nga tele mo le fatu ono me fiber ye mo mai la to te miti ia e sele nga o ai pi ia la toto sina nga ole pi ole tai et fome ole tai tele mo soluble fiber le mo le pi et tuiti la lo cholesterol level sulim percent to mai la combine fiber mo protein le mo le pi en fa na control le blood sugar level lo tino ole mineral le magnesium le mo mai ya nga tele relax yo wala to ta fengo fiel to ia ma tu la lo blood pressure ma ola ai ngol pi tele mo antioxidant po fitor tino ola ai ngol pi to tele ai mo protein lo so se isa to ngala ki minus la le mo le pi o meu ka o folate o meu vitamin B vitamin A mo C protein mo le mineral el iron mo magnesium mo meu fiber tu valu le me ana mo fat pi o mai la ai le fatel falo le vai te mo ia pi o vai ngale mo o nuts ma seeds o section na ke la kwa ukula pepa na tu si numero le ole fatu pi na lo pepa na le fua ile kanta kama ya fa na fa pi e soka mo le po ale fa ngai na supo ilo supo la so ai po lo por la lava la kukula fa nga fatupi nga le supu mai opilan men matele fa nga stir fry fa nga forkale fa le supu a pis o I malisi me o pi o te ultimate o pi o te on pi termine o ultimate o tum luta to ye o ke ultimate o pi a se fa fatupi molisi samarela so mai il fam talanga na pi Malo. Ia le ta se atu lesi vaenga la fo lesi vaenga len tu te cinnamon. Ia spice. Cinnamon. Ia fa mai o cinnamon o le pauta.
Ole pe tau sama la ki cinnamon for my fina lulu la policy tasi al teaspoon la policy le tae pa I love breakfast in my supermarket section the herbs and spices my nga improve ai blood sugar level my control the blood sugar level mo nga mo la my sugar Fanga for ile my to say half teaspoon ile aso tasi control the blood sugar level. Me fai ona fa popo il cinnamon ila apple pie. Pa ila ko popo for apple pie. Nga fo ya nga pui ai mai lo fatu ile oni poloka ala toto. Blood clot ile tu pol mena pa nga cinnamon. Mai pepe fo isia ma tono lo tino. O cinnamon tele fo antioxidant po fito tino. Mai nga mo le fatu nga fo mo le hard burns for fa long pe ngalo fat pe mu nga ka hard burns for mai nga la cinnamon yo le fam talanga na cinnamon ma nga ya cinnamon fa popular policy ta e fo mo cinnamon sticks fa ile kali cinnamon powder nga fa nga I love breakfast lo policy ma lo apple pie nga mo fo apple stick ko lo kali Samta angala na cinnamon. Mo ya herb kusika sila superfood ole pi mo le cinnamon. Ima taulia pe la titia mai ni fa le ang ya kele da nga. Sawa. Okay. So na e fia so no fa matana wingo wanga spicy ka boy pe ko fiu pe a. Ele feel the cinnamon. If you were to le cayenne pepper or cinnamon. Right. Okay. I'm telling you, like titia, na imbela iti fa penafa popolo kuka pe swapo for diet. Orkele ana is so on that 5 plus a day. I'm telling 5 plus a day. Orkele me le ese ku ingolo tino. Orkele foi na lo fa popo te fito lo tino te te tu fa mai ma tole foi la o ma vai te mul fulu ya fiango fia tatu tino fulu. Siamo fa mai. Blesi me afa pe tatu 5 plus a day. Afa pe la vesna me lo tino a tolo le vai a sua pe no inga le lo na te su malo lo ina a pe uma ku le lo vai a so pe a ko ma singa le pe e lo me na tu le so le lava lo su malo lo ina po mo suka right okay malo ya le ona va ta wara mo le nei ta o le tanto pol kalame tu ele a baenga masania telenta fa manatu le wanga ta to le tau marulu ba koi fa marulu si mai sa so tino fika nga ta winal tau mo fa mai marulu na tonu lava ia mas se u fa malo si mutato ni ta na mo mo fa ta de luz fulu fa pasuto fa mai o te na le moe ina nei fa motiva ina o ai mata la te ma ona I ma me to me ai lo faso mo dia ne asa fa tele sengo tele pa mo le por kala nei ta ya e fa ta man vil ne va faso foi la sengo tele por pena ko vati mal por kala me tua ile ne stoffi no te lo se fulo me do lo tora tale ole tu live le por kala me manual ta really somewhere for lima iva todo amo nei foi stoffi o se fulo no ia so per rilo ta for lo no a lo se fulo maleono ma lo se no
falsa, pauiatele. Malole ona sai malole fa to lunga la wala fa valle o lo tu mauna ma se il telo ni so vai ngola wala yo kilani fa mo mole u tangier ma se la wala sa te malanga ai mor sa ngale mu pe ma se la wala o te mi le yale tauna le pala yo pa o ta valle le ta o fi ta valle vai foi le vai mo mule to le sta valle vai ngata ua ya mo ta to lai jana vai ngalo ti lo to lo tu mauna polo kar ne vai ngalo ta ya e malanga mai le highway lo se fulu malanga mai lea e sifuanga mai sau tenei malanga i le malaba lele around Mount Roscoe Dominion Road on Rambanga Hills Barra lo tu mauna poloka ne vanga taia pasi mai lo ne hanga ma ngai ala wal flow lo tu mau fon flow di le la pisi la flow di le malanga malaba lele lo suru afa wa mai lo se fulu southbound ma ngai ala nga o Lambie Drive on ramp around Rainbows in Pawanal vanga poloka mai le time o taia ma nei flow mas fuluono na all around Western Springs line poloka ma ne vanga tai au tau fe lolo malanga mai North Shore na Rosedale nga i Silverdale ma Wairau Valley line poloka fa solo mai North Coast na foi poloka la titi pasi mai lo e esmena nga ilunga la wala papa ma ngai il flow de lei malanga tu dei sauta nga taulanga Kilani toi lava around Mount Wellington on ramp line poloka ma nei time o tai au wa si vanga o masolo nga lei nei tai au fo after bale ma lo on sa ya ol fa na tuma sani al tatu pokalame ya te oi saunga le mo oi lo fa foina al tavale saunga le mo pase so tono al tavale lo fa foina mal saunga le mo tavale umala va feo iso se va ngona wala o le ao o ila ulamba malau fe malanga ingor ne yaso o lo o I yo ao Toi se funwa Fabio Jolo Jolo Tano le tula iva le pokalame manuale tai out radio Samoa Sifuni mai tola mo mar manato lo mori o nei tai o ese me po le lo to o po le kalafai e o po le ma tu foi lui tau tai tu ina le tu me o ma ke po le ai pa penga foi ma o ia lai manato mai le ia tato mone Sangi mai manu pelele Lau talo foi ese wa fofo inalai
Ine sunema Leana apea ile perofeta Silutanga Taulava sinofoa Tuya imase moenga Matuunga la mepa Paula Valea Aifana umaya ile vavenga
tipi e wanga o le pisi kisi toi ai mi misi e una tau muli muli sto alua o seisi awe wa tau muli muli sto alua o seisi e una tau muli muli sto alua o seisi Fesova e Willie Tabita Tama Talabo Sauni mai mo tātu telefone ngana Samoa le sunga se yuli malau o nei fo ya stoffi Pea mai ani se o whawhi whianga o le tai au A o le ngā o vevela le koko Samoa Paso Solomani Pesere le ia le soro le koko Samoa le tai au Se toto o fe tu le fe pulafi agile matagi sole sani figota uma matafau tauma Lenei uare alo atu Ai tu umai ai au Hoi lau tinoe Ua mai vai Sami seitala no amai Hoi lo fatue Watata vale Talule alofa Iao ela mupele Meu pesado Lenei uale o
Hey, hey, ho! Tae Maria, whaafunga mai o talani mai ni sila molau whaafunga mai. O le moe mitinga o la pia na mana Pasifika di tamana sanga super la kapi wale taulau. I le mai ai relima te sanga o le asona rafisa wha maoni ai o whaia se whai unga biru sila na whainga tātou e mawhatia le loto. I le whata apele o le au la kapi le whai unga o le tau sanga rei lua whima le rufuruono. E murimuri mai lea I li boti. O le whaalabra botonga e ona ina le moana Pasifika le Pacifica Medical Association por PMA. Ua motuina so tanga marikalapu ona ole le maua se 4 miliona tala o whatu penga. Whaari ele puleni o loa hati le fionga e a whawono Ken Leipen o mea wo e le moana Pasifika o se whaalawilave o tupu mai more talonga. O whawono o se uluai puleni o Pasifika o whiwhia I se taulanga I New Zealand ei. Masitasi o tangata whaasalalau I le kapila o loi televise o I tua I ai kino pulenga o le kapila rangi ma le kapia New Zealand. Ma ia whaari ai, e mana o mia e nei kino o le kapia o na taofi le whaalia e whapea, o sao niuni e whaolola le talonga, a wai latu te leo whaia, a wa latu whasiotia se vaenga o le talonga. Ma ia ta wai o nei kino e ao na tua ia le whaare tonu o ie nei. O le atu e whaafunga mai, whaapoponga o talai talonga ine ni lava mata upu. O manatu whaalia o le Presidente o America Donald Trump, e winga le te iulo le kale sia ka koriko e matua I se toe to ele fa mauni ina e beno fari ai e tai o le kalesia I New Zealand ai sa fai join Trump I popelio I le launga de te ele te ulo le kakoriko I le kelope sa fai ele tau e le va America Israel ma Iran ma ia tapa se fo mo file mu I le bevesi ka ke ngani John Dew o le kakoriko I New Zealand sa ave ma bahanga o le filflinga o popelio sa ia longo ai le porkala me ale checkpoint le New Zealand e iai a pope lio le ai aunga ni ai mo le file mu ma tiu te whaatino ma le loto mama e te e ai whaatama ianga e iai ono taua o le marat whaalia ino o mai ana whaingo e Trump I a pope lio e vai I sori ngatu la whono toi le anga tele mo ai inga whaatino whaavao malo ma e tāwai e tāo fia le au auna I vaenga whaaporo kiki anga vale sa tua ia foi Trump ana whapea I le whiwhiria o ia le whatpaipai. I le whiwhiria leo se pope le Vaticana. O ne manatu sa tā ina ia le tero whai tionga mai whātua tuanga, whātapo inga, ma isi tai tai o le rangi. Ai betai, e le malua lua I le ulo Trump, ma I whari ai, I le whātu ese. A wai tātou te le manana o se pope alu mawhali o se mea le leile ia o au penga niutilia. E tātou te lena na mana na o foi se pope, e whapea mai o soni tu la fono e le lei tu tono tauranga. E le oia fo stangate fia I a pope rio. Whaali e kākengare tiu, o I la tau mani to te loise te tonu, o manato Trump e winga I a pope matua e se se. Ma ia I a te ia le a ia e tala noa I mata upo a fia I le kelope, mata upo e pe o le file mu I le lalorangi. Au le teminero whao lava na whai joina Donald Trump I popelio I lona toi whaaria foi. O le te iulo le kākoriko e le ai masona malmalama I wha matao o niukilia a Iran. Sa ia longa I le lominga le Corriere della Sera I le sona nafi. E leo malmalama I popelio e leo se tangata foi I tau ana tela noe winga I taua. A wai le ai masona si la fia I le mea tono tupa main. E le ai foi sona malmalama e fast fururu afe tangata te tono Iran sa fasiotia le whainga malo I le masina ua mvai. O le kapiteni mōmoro o Blackstone Randall, o le atau vāne o se sui le pātia le New Zealand First, e le whainga pālota ni silo le tau sangare. Randall e rimsu te stalonga whai taunia sa I ofu ina le tōninga o liuni a New Zealand, I le vāle a whaim salau ilis furfitu ma le ruafe ma le lua. Ma ia kapiteni nailo o Blacks I talonga I lo fululua. E umi voice teimi o te alo lau kapia le o Taco, ma le Highlanders, ma le kalapo le Saracens, I lon tona sa te alo I se vai teimi. Wa le puti ai o Randall, o le atula I mo le tu malo fa palota le tuki-tuki, I Hastings, ma le o ngātu tonu o Hogs Bay. Le pātia le New Zealand First, o lo tai ai, va vasa mane o Winston Peters. I tustu singa na malo o whari ai, o nao ni whamtalanga I whaitau selau tangata New Zealand whio ai o nomani mea no whai, ma ele se fa mauninga fa mauni ai o ni fam talanga fa lo toi fale mai matanga luanga o atina lau tele o ta wine o se fuanga e longa ai tanga te mo solo
o le atu whaatasia langarongo ai, le te e nei no ni talafatu. Ma ia mautino ai o i la tu e leini me wha mautu ma moe ai o le a va i le lein. Ina watu i natu le lei tua New Zealand i nei manatu le matanga ruenga ai wha lato whaalia. O nei wha matalanga i leo whailo ai le lato tilo iai, ma i leo hawhi ai le lato tustu singa. O le vaenga whaapitoa, ale matanga ruenga i tilo tangata moe solo po le tactical plan for rough sleepers, e hawhi ai leo whainga ruenga lo ngā lulu e va lata. Ma whaalabro matonga tangata lau tele nei a mautino ai, o i lato e leini ainga, e maua le langolango e lato te manamia. E ia se numero tustu singa o lo umia le lei tuani usile winga le nei mata o pui lalo, o le tula fono whaamtalangalo ia, e awhi ai ma le toe teu ngo ta iala i se furu i tulau, ma le lua i tulau whaamtalanga sa awinatu i pule whai tulangi. O se vaenga o le tustu singa o tusi ai whaapea, e le eise whaamtalanga i le matanga runga a toa, e tau mai ai e whai tau selau o tangata ni sila le ini mea no whai. E le o iai fo se whanau nunga e tala noa mai i le matanga runga. E lei po se mori mau e wha maoni ai nei tu singa a e uilea e mana nao i le matanga luenga ia i lato o momoe sololo ia i les tara o tanga te fia maua ni fale le malo no whain e lato te wha maonia lo lato wanga waa e maua nei fale. O se ali e whasu lima tau sanga mai se tapo inga sa i tau tino le monio mori anga o ngonga ia mi onga whaurungari ma le soli tula whono whatu vivesi a petai o lona ingoa e leo mawhai lawa na lo miaina. O le ali o kala esteti alo fite ya i mamorianga o le whaori mai te mai tai to tolu i ni silia malon te sanga. Ma sua ngā leo o lo whao pēa. Sa ave le whātananga whaare tūla whono e whaasai o na whaai lolo nei ngoa ina o tūla i whaamisinonga whaai tū malo i kala estete. Mo se te mua le masina o mawai. Aure aso nafi, sa tūla iai le whaamisinonga i lunga o ata video. I lumo le li whaamasino Judge Quentin Hicks. Sa whaatu muria le vaenga o tangata whaarongolongo ia i la tu e iso tanga malea tapo inga malea mata u whaasotula whono. Sa whaatu nui nai le li whaamasino ia le toe ilo leino le mata u pula surusu tolo le masino aprila i tu mai lua wa ave ia iava no e folosi ai la tu finaunga e te ai pe langarongo e foi le whaai lo le ngoa o le aling. Sa ripo tia mua tuai o le tapo inga o ta ua le nei mata upe iso tanga mamotu al Pasifika e au fiai msa boa. Tā longa, e peo na tā maua wina atu i tāru tala mumo nei tai ao, leo laka pia mora Pasifika, lea whata ape ma eo tā amrisanga o supala ka pia Pasifika, o le tausanga nei, lua whemare lu furuono, o lea au laka pia le Pasifika e wha mautu i au kilani, e le ngata ina whito i lungo le malai tā longa, e wha pena foi matua mai o le malai. Sa a waile mona Pasifika, i tā amrisanga o supala ka pia Pasifika, i lua whemare lu furua, ma le awa le Fijian Drua, fiki, e tawala mai fo ai tupe mai le malo ma fa tupenga le kapia le rangi le roa fe mare fu fa o le vanga telo o le au sa fa to wina tu le kulupo le socio soi fo maro loina Pasifika le Pacific Medical Association Group ai ini nai masino mo vai today sa manino mo yele fetoi o le au mo sa ilioni fa tupenga fa to mo ai sa longo el pule ngar mar Pasifika ia tamata alo ile amta upma le fainga ruenga e winga le faunga o le ale to e whaawa wina le aupa mai ali tausanga nei. Sa longa li tamata i pulo le moana Pasifika Debbie Sorensen ia tamata alo ma leo whainga luenga i le asona nafi le whaunga. I se whaamtalanga tu sia ma le kapia New Zealand sa ta wai, o le fia tele i le atala, mai o le awa noa moni tala noanga money company mani whaala tongo investmenti. Mo le whaawa wai ona a wai na moana Pasifika supra kapi i tuato le ni tausanga. Mata wai e tu mau lava le langolango le kapi New Zealand i tilo ale moana Pasifika i le whaavaina leo o wala mota mata alo mai Pasifika. Ma wala ngona ai le whanau noa ilu i tau after ia i markalapu. Whaariere te whono le moana Pasifika Dr. Kiki Mawate o se whaai unga pido sili atu leo na whaingta wala atu whaia. O le tama fusu sa mo kiwi mo mo le pangwa mafa i le tama sanga fusu anga whewhilo i tono pāwaia li UFC o wha mautu nei Australia Mark Hunt sa sai eri tui matu sai o New South Wales i mori anga o le whatu bevesi wharo te whale. E rusa malelo minga le Sydney Morning Herald sa awi natu i a Hunt leo ino o tāpai natu i se tua tusili i tulangi Northern Rivers i le Paula Solua. Mulimuliane awi natu le official le Balina ma modia i le morianga tase o le tau mulimuli ma le tau whawhewe ma le wha moe whao o i se awhianga le tino. Sa te enon tala i tua i lalo ni tutuunga alumana i le tula i le whamasnonga le asana nafi.
o hantu o limsu testo sanga o te taso tama fusu mawa e mua atu ile Oceania le UFC ile panga mafa le sa ilo tele ya Super Samoan ma fusu ai mo le volto sanga se furu valo fusu anga le valo wafis fulum ma le wafis fuma le valo sa fa autu ia ia tamer sanga te tele lima le UFC le va timing ma fusu le fusu le panga mafa fa aulioli fa sanga le tama Brazil Fabrizio Werem ile tamer sanga le UFC se la vorse fulum sa fusu anga fe filoye fa tono le mai por kickboxing ma fusu anga masani sa e maruia foi lana sufa sa faltola fono sa fa sanga le tamer sanga le UFC marona prestene dana white male tamata alo mo pinga le WWE Brock Lesnar ina ua fai loa muli muliane sa ia fa nga ina fo ala fa sa ina ele fai le la fusu anga ile wa sumaleono sa mo atu fai ina ia hanti le fusu anga Lesnar ai muli muliane mo sa fa nga Lesnar fo ala fa sa ina ma fai ai lo fa nga le UFC fa sa ina il Lesnar se fa sa nga ia no le malona tau tino inalo I ola nga sala le sa fa tangai ona alofia le fai ia se fa masnonga masuina ilo hanti le UFC ma white ile lo afsu fitu ai le tau sang te luai sa fa ia fa ungan fa masnonga apilia le 9th circuit of appeal e tu mau lava fa unga le UFC sa ai ole tomanta talo Peter Siato ona maria talo ngaurin peka ni sila Dame Lisa Carrington wa fa manu ina ma tanga tina ila no luai pepe ai wilea ile fai ole fulanga lunga o wala so tanga hotel ile solulu sa fa dia Carrington ole tamar sanga Olimpeka Los Angeles ya America le rafsu alu valu o lo tu mau ona ve mana singi au tu fa dia Dame Lisa ole pepe we ya fa mo ole ya se tema mai la tele o ilo malona tolu ya Michael back ile temine pe o se tama positene o Dame Lisa fa valu ona avea ma champini ta alonga Olimpeka tu unga valo tamatai ile ta alonga Olimpeka Paris Ferrani lo af maru for fa lesa manu malo ipine aure tolu itu unga valo ale ke tasi ke lua mar ke fa sai fa dia ile tu sanga bovae wa fa nga tia ila vano tawai lo na limo ta alonga Olimpeka o tawai ile la LA le America il wa female do for valu tala na le yaso angle le so I foi mo le so ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amarantu e ngau sia I le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amarantu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I te oe. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā osi tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whavalu, o valu selau, lua, lima whavalu. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O ti nganga uniform. Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental smile every day. Tā lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitawina le uporpoto le nei tai ao, mai le mata upu se fulu ma le ono, o le tusi o fata oto. O lo il tangata sauninga o le loto, a o lo mai le lii, le tali a le laulo faiva. O ala umo le tangata, e le leia I lona lava manatu a o le lii, na te fuatia loto. Ia e tu inatu le lii o aungaruenga, ona whaamawina I lea o uma natunga. Wa whaia mea uma I le li e uai lona lava fina ngalo. O le ua mi o le anga fo I mo le aso vale. E ino sia le li ato uma e ua loto whaamawalunga. E tango le lima I le lima ai le whaasao ina I lanto. Wa tongi o la ina le ami o le tonu I le alo whamale whaamaoni. O le matau fo I le li wa alo e se ai tangata I le leanga. A fia le I alo tangata. Ona whaatupuina le eia o le leinga maia. O e ita ia te ia. Sili ona leo se mea I titi a o iai le ame o tonu. I mea tele pe a le o iai le tonu. E fili I le loto o tangata lo na ala. A o le li na te whaatunuina le mea e u iai o ia. Ua se upu a le I te poto, le upu waila ngutu o le tupu, e le tau tala whapio pi olo na whafonga e le whamasinonga. O le fua ma le fua whaantau tau utonu, o a le li ia, o lana lavanga luenga o mea umai fuha I o le tanga. O le mea ino I ai tupu, o e whaiami o le anga, a wae whaatuma wina no fuali I le mea tonu. O le mea fia I tupu, o la ngutu e tautala I upu tonu, ma le o tautala I upu sao, e alofangia lea e lato. O le tosa o le tupu, o le savali o le oti lea. A o tangata poto na te whaalau le iai. O lo iai le ola I le malamalama fofonga o le tupu. O lo na alofa mai, e tusa lea ma le ao o le uanga moli. Ia maua le poto, e sili ona leilea I le auro. Ia maua fo I le atamai. Ia sili ona mana omia lea I le ario. O le ala tele o eme o sao. O le alo e se lea I le leanga. O le na te leo lona ala. Na te whaasao I na ai lona ola. E mua le whaamawalunga I le malaia. E mua fo I le loto whaasia I le pau. Ele lei ona maulalo le loto whaatasi mai wanga malu. Ai le anga ona tufa o le vete. Whaatasi mai whaamawalunga. O le ua whautauta I se mea e maua I ene mele lei. O le whaatuatua fo'i le li amu ia o ia. O le ua poto le loto e ta ua ia o le mawhauwhau. O le sua mori e fo'i o la ngutu e tupu ai pēa lona poto. O le puna o le ola le poto I le waiai. A o le ao atu o e vane lea o le valea la valea. O le loto o le ua poto. E poto ai lona ngutu. E whaapopo ina I fo I le poto I ona la ngutu. O upu matango fio le meli wa sisina I fo ia. E sua malia I le loto. Ma le me malo lo a ivi. O iai le ala wa tonu le manatu o tangata. A olona te unga o ala ia e o tiai. O le tangata ngalue.
wanga lue o ia mo ia lava. Awa wa whaatawa na wina o ia elo na ngutu. O te ngata ula vale, na te matua sau nia le leanga, o lo iona lau ngutu o upu e peise I o le afi momo. O le tangata whapio pi o, e whaatupuina e misa, ma le whaatua apua na te whaatea e seina uo. O te ngata whasa wā, na te wha ole ole I le la te tua oi, na te taitaina foi oia I le ala e le lei. Olo o moe ona mata e mā natu wai I mea whapio pi o. Olo o memu ona lau ngutu e whaataunu wai le leanga. O le pale matanga o fie le urusina, pe a ua iai le ala o le ame o tonu. E sili ona le lei o le ua ngese le ita, I le ua malosi. E sili fo I le ua pule I lona loto, I le na te a ea le a ai. E whaiere vili I le whatawhata o le ofu. Ai maile li I lona whaatonunga o malava. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Pogisa le ai se moli lo ala uopa ua vai vai le ai se malo si totonu na e vala au mai lo uigoa na e tau ave uma lau sala fa feta Yesu I lo toto Yesu lo
Ta penang whanau malo ai ngā atoa. Mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale ainga. O se asere tumui fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu la la e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen. Pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Tau mo Radio Samoa, se fulu lima iwa tolo a mo. Mana tomoria mai ore nei taimi one tai hao. Kau sui mai le kau, tau maro. O le whawe vela o le koko Samoa o le tali ale nā. Ma whai ma lau te talo, whai tau ma lau tuspa ia. Umore keis. Ngan mana tēnā i tautua. Anu ai luku lota, luku tina e ua vai vai. Iau whileni e tele wale masino i la vai. Sia masalo e mala umate o la ua vai.
Whātaro whanei tai ao le whaafonga na i o tātou mātua tua sina o le antino ui malu mātua malawa ma so sino whanga o lo tau si ai u tau tono ai o tangata mātutua ma lo lava le whalau manuia ma lo le on sai o le talo i le lofo le tua i u tau lango malu inai ta o tonga ti ngā fo i o lo whengai ma u tau i mar whalau o lo tātu i nei wha ma lo le tapua inga ma te talo i o lo manu i ai whaiva le atinu whapena fo ina ia mātou ngā ruenga lo tau tuai Samoa i le aso ma le aso wha malo wha aftai i mo pelo tu sifua lau ni lei le lo whamai o le tātou matai le langi o nei wha asirisilanga o lo i an tau le nei taimo le tai hao i au tau whai ui fo i tātou por kalame o le nei fo i tai hao fau whafta iatu i tātou sponsors ma lo si le malu o le tai hao Enterprise Motor Group ma le Arrow Memorials. Ja, mo le silfio le tunu o le Arrow Memorials au nanga o watu ma le tolu se furu sanga o tautua mo oe ma lo wainga o mawha manatu o lo latu te pena ina mo oe nga o sia i le maamorai pito sili ona le lei e mawhai ona la fo le mawha manatu i sa mo le tasile o nanga le Arrow Memorials o le aveina leo mawha manatu pe afa pe fia fa nga isa mo ai le leili tala no pe ile la batua la tu telefoni ia malatu tu atu si te suana iai ia mafata tala no nei vaenga na o le ale tau e aveai ia o le fainga atu umore va o le maa e fai umalava i nei o upu tu si e lunga le maa ma vaenga fa pena tau tua Arrow Memorials fa fai mo oi so o la tau la lane e tolu e mawhai one suane iai e whai e lau whiwhilinga o le lantu la laulo i mangele te mau o le lua se lau lua se furu Massey Road i mangele o le latu telefoni lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu o le sia latu la la te mau i Manukau se lau fast food tolu i Cavendish Drive i Manukau telefoni lua di ma o tasi tolu o fa lua di ma o tasi tolu o fa ia Malaysia latu la la i sisifo o Kilani New Lynn e te mau o le tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn Lato telefoni valulu o fitu lima tasi o valulu o fitu lima tasi o e whaina esa siane i le lato penga ta whailangi arrowmemorials.co.nz mo nisio whamtalanga pe varau pere lato telefoni na lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu le Arrow Memorials mo mawhamanatu e se tautau o fie ia ngaosi malwha maoni mo oe ia mai pele ia te oe mo le mano na tunu e fia whaatau se ta vale mono ainga o le Enterprise Motor Group i Manukau o lau whare ta vale wha moimoina te leo ta vale matango fie mwhana whiwhiri mai iai te leo fo le fisoswani lau whainga ruenga mo oe ia mo se ta vale e tala whia ngai lei mo oe mana ainga e le leilo suane e le lato whare ta vale te maua le lima se lau ono sumar fitu Great South Road i Manukau ia pia siasi fo ilunga latu penga te whailangi enterprisecars.co.nz e mwhaina bala au latu telefoni leise te tongi o varu se lau lima o lua tolu wha o le o varu se lau lima o lua tolu wha telefoni na whaina bala au iai olo iai alo Samoa e mwhaina fisoswani fo ia te oe wha mai moa o le telo ta vale ia manisha vaenga mana via le fisoswani Enterprise Motor Group i Manukau sa ili filifili ma aveloa ia lau tavale. Aware ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fatasia i ma le lo minga o le wawhilifili e mawai wharupenga o Samoa tutuila manua o nisi o taratu o Samoa o ranga upu o le matawhai o le matai le whainga o whaawelave pei o whaipoiponga maliu o si o singa o ainga whisile whainga o paolo o si i whaaloalo whaalanginga o ekalesia e ma le telo ngana whaaloalo te mo o mai tātou tusi e lua e fitu se furu tā la ia le tau o le tusi e tasi lana winga la so ngā fitu se fulu vau filfili e fitu se fulu fo i tā la le tau nā tātou tusi na e na o le official level radio Samoa te maua ia tātou tusina na so te maua la le official radio Samoa i le numera tolu pa tolu sefuluono Hobol Avenue i Manukau ia pe valawana le telefoni lua ono lua tasi lima i vatolu lua ono lua tasi lima i vatolu ia o tātou tusina ma telefoni ia pe amana mira fatawina o tātou tusina na o le official level radio Samoa
mau e tātou tusina. Ia mau re ngalo lo ua whawau matanei. Ia ngaluenga fo ia le na whaasirisila mo muatu. Tāpuni aile tātou ala leo tasilima i batolu a mo. Ia mo tātou inei au kilani manisi onu tutua oio o tuilona malosi. So tele isi le tio wa le tio uma New Zealand le velama le radio Samoa le afia I apela o le ono o tolu AM o le radio Watea ia ma le valuta si o le tio na BBC Auckland Radio Trust ia ma le iwa tolu ono o le tio Saina Chinese Voice Radio tasi over o lo yelesi au nanga a le NZME News Talk ZB ia ma tasi luori matasi ia o le ala leo Radio Rim o le tio Kerishano I tono New Zealand tasi tolu valuono o le tio Intia Radio Tarana ia maltato le tio tasi lima I vatolu Radio Samoa ia o fiangala na ono ngaruenga lo fanga solo e le taimi nei o le pou o lo Henderson o lo fainga luenga mo le fale lei atili ia wa foi le manino le lei o tato fasa launga ia o le fa mo mo pe lua vai aso fainga luenga na ai e o lo tu mau peone mo le tu ala Radio Samoa lo ngal tato Facebook fa pena fo le YouTube ia fa pena fo tato ala leo I Samoa FM 106.1 ia pe kanga ia ne fo e download ia le online radio app nai mo le tio umala mai tono New Zealand ia la ia ma Radio Samoa kirikia ia pe are do pe ka ko rikio pa wala mana so de beta kurene matangi liwa o fa la ve o sa o pe lava o le aso malo na ngana pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui I lea o te ono sa I se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na saule tali se iai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pule le atua I le taimi olona vina ngalo awe o le alofa o sili lea nai lo le aroma le te leo mea o lo o soi fua le fa amasino io tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia fa atasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E o fai mai nisi e le tatau e la ititi lona mafafau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wiki O alau le atua usoe e le malama Ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili o ia I lona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manu I le na salilo
O ala o le atua e whaale nganga e le whaale tino. Au e o le lofa o sili lea, nai lo le auroma le tele o mea. O lo o soi fua le whaamasino, I o tato tangata lilo, o ia lea, na te tofia, o e tolua ina ia whaatosia. Lona pina ngalo ia o ngalue, male fia fia. Le tio ai, le whaata oto, I le whawhine tau tala so o. E le ai sona e se senga, ma le tutulu o se whale o o. Se uso e ua na o, se tā mai titi, a tā ele e tau pisi pisi. Paaya ngangana e ua matu ne I maawilili. I taua afu I le ino sia, pe sela au e tu mai ai o ia. O se suinga foi la uva ai, totonu le e kalesia. Ai ui I lea o te whaamalosi, awa o fuana o le alofa moni. Tau ulima o e mao, mai le langi le tofi. Awe o le alofa o sili lea, nai lo le auroma le tele vea. O lo o soi fua le whaamasino, I o tato tangata lilo, o ia leo, na te tofia, o e tolua ina ia whaatasia. Nono fina ngalo ia o ngalue male fia fia. A te iwa e nofo na nei aso ua e fia whaitau lau tuspa ia. Pe awa pe se asa whaitau lau tuspa ia. A e fia mana mia la se mata opul tuspa ia tau tala le mea tonu a ta o le lofa lenga la ko ngene pese le asu le veta kurene. E ana e su e lo le mo moko ni tu es futolu. Whaikau le maka upu oka. O ke whakoe I fone aso kofiringa I ae. Ua makua I e sina fia le leile a toanga o le nei upu alo ala ofa a alofa. Ea, e pe maanga ira ngā. E whai makau mapu fo I le o lo ngā o lo walu ke ka whao le whanakalapu ai kere le lokum whai kaurkus pai. O nā tātou o, e le songa ia Victor, meno ke fia ke le a Victor, e ko anga ke le lokum ko anga whai kaurkus pai ia. Ia ma ko anga fo I whai ngā ruenga le tautua le Tire World na Auto Limited nei Tire Victor. Uso, malo ngā rue, good morning. Ia, se fo manuia, se fo lo le nete au tawai, ma lo le tawata, e mese foi lo ta po inga sa mo, ma o ta malawa, ia. Fai lo foi mati te masani, ma lo la vea te o tau de whamalos. Ma lo ngā rue, nei tai au, ia. Mai tani poti uso. Ia, whaftai lava tawai, ma lo noa, ia mata atu le mato pompesini, a wane ingalo ia te oe suseni. Te tua sea nei pe atu lo sar mato pamu, I watasi, toltala to lima ma po piso le toltala I va sene ia swipe Apple Car Taxi Apple e mo pa o to sai tama mato ambu man mato se e foi mato ti pusang ai to mato compensin to ero swafa matano no ia falo lota to man malo asonga fu va so te tasi ava po fale to no sa e ngi me to di pea ia me ko swa u full service Transportation Service sumai tasi di matolo sta makilo di mato address
ia o pala no le pala wo ki ngata fo le mato lifi mo se ta vale lava po so se yu ta fa pena so piki apu ia nga fia lifi fia lifi fa mo lunga le samo ia fai mato fo le lifi lua nisi mo lunga ia tori nisi fai fina se li fai o le vitin se ngata fo le pala lifi o pa ta to pa pe so va fa mo se to so ai fa pi ia mato snoko bu fax bu way ia o mato scanner fare tonu lo sa ia scanner ia patu ta inga mo ria so mo lo dashboard o le pasi te pale wo fe fonga ina de scanner masi aki o malava vai ngaro vale ngata fo ile apa ke de paulo sa fa pina mato fles ile mato a palisi ni fero filinga ia o mato ta vale fa ta wa so sta vale mato ia ta vale fo ta vale vai ia va bene so che mato che è effetto tu hai tanto ta vale ia fica la velo se le ni te mo o ia ma foi mato hypercar so mato minivan ngata fo mato SUV ia fero filinga mato pick up uma li sia mana ia o ini si munga no como fa pita to pupa ia tato pa martas la po montu ia fa bem si tu lang ma tu ia i pe tu e con la ta va fa ta au te poli mati filo so son te na tu lang tu ino ta va tu ai quanto so ta va fo ia ola me ci su mai pe che o fia palai non ma tu finance dai sene solo macchina da payment apparato ta vale ma tu fa ta vale ne da so formato conto di o le tō Prius hybrid lofe suono tau sanga lea tō va penga o ki fie fai i le upa ia o loi kapoa ta wale hybrid i le tato ta vale ia vidi man mato numera o iwa lo fitu fa tō lua o iwa lo fitu fa tō lua o ia wala au mai mo se so sana mato far pau tasi fitu solo Peter o tara pa o fou pa tuai sui pa e fa lo sa i furile me alaine pe fa sa o e pa o lo ta vale e makosiki meka buka kosiki me grim ia sai su lima i lunga lua solo sai su e pala i lunga finance ta lua su tala i le yaso la kula wale seki grim ia malonga pa ufo au ke pole ava pe o la fo lo pa so mo su i se pa ora sa ta no fa nei so sa mo se so ani i le mata fa pa ia ava pe ngai ko se no pa o fia di sa mo po pa to tasi le sai sa lunga tol fitu so se pren lo mo ya mato ile mato farpa mo mato pa se kena ni fika la vol sai so le mo il tato farpa o temi me ya ke vidi mai ya bana mai pula sai so pa lo sa ya si mo kwa ko ai vi ko fu mai mato tau masan o te pole para mo numero o ido fitasi to mo se so sani ya po lunga forma ko Facebook po lunga forma ko website ya mato farpa ia e kia palai lunga matou ta vale fakta fa faila va vai no mano i fai mon le tai au sa mo so fo nei man le faktai Victor of time mo le poti de nei tai au moni fo i fai va de nei aso au woi o bau ko kasi le wo fai mai sei au mai le alunga ka fe le kama fo le ngai mo ko apo ko ka mo le pese fa o mar ka ko por kala me ia le na ole ta ma ro tai ole na mo le stofi fa tai la tala mo la ta po inga mar vi le aso stay safe God bless ciao fa se fo
Maria, whaafonga mai o talani mai ni sila molau whaafonga mai. O le moe miting o la kapia na mana Pasifika di tamana sanga super la kapi wale taulau. I le mai ai relima te sanga o le asona rafisa wha maoni ai o whaia se whai unga biru sila na whainga tātou e mawhatia le loto. I le whata apele o le au la kapi le whai unga o le tau sanga rei lua whema le rufuruono. E muri mai lea I li boti. O le whaalabra botonga e o na ina le moana Pasifika le Pacifica Medical Association por PMA. Ua motuina so tanga marikalapu o na ole le maua se $4 tala o whatupenga. Whaari ele puleni o loa hati le fionga e a whawono Ken Leipen o mea wo e le moana Pasifika o se whaalawelawe o tupu mai more talonga. O whawono o se uluai puleni o Pasifika o whiwhia I se taulanga I New Zealand ei. Masitasi o tangata whaasalalau I le kapila o loi televise o I tua iai kino pulenga o le kapila rangi ma le kapia New Zealand. Ma ia whaari ai, e mana o mia e nei kino o la kapi o na taofi le whaalia e whapea, o sao niuni e whaolola le talonga, a wai latu te leo whaia, a wa latu whasiotia se vaenga o le talonga. Ma ia ta wai o nei kino e ao na tua ia le whaare tonu o ie nei. O latu e whaafunga mai, whaapoponga o talai talonga ile ni lava mata upu. O manatu whaalia o le Presidente o America Donald Trump, e winga le te iulo le kale sia ka koriko e matua I se toe toe le whaamauni ina. E bena whaari ai e tai o le kalesia I New Zealand ei. Sa whai joina Trump I a popelio I le launga le te iuro le kakoriko. I le kelope, sa whai e le tau e le vao Amerika, Israelu ma Iran, ma I a tāpai se fufo mo le file mu I le vevesi. Kake ngani John Dew o le kakoriko I New Zealand sa avea mavahenga o le filflinga o popelio. Sa ia longo ai le porkalame a le checkpoint le New Zealand. E iai a pope lio le iai aunga ni ai mo le fine mu. Ma tiu te whaatino ma le loto mamā e te e ai whaatama ianga e iai ono taua. O le marat whaalia, ino o mai ana whaingo e Trump I a pope lio e vai I sori ngātu la whono. Toi le anga tele mo ai inga whaatino whawao malo. Ma e tāwai e tāo fia le au auna I vaenga whaaporo kiki anga vale. Sa tua ia foi Trump ana whapea I le whiwhiria o ia le whatpaipai. I le whiwhiria leo se pope le Vatikana. O ne manatu sa tā ina ia le tero whai tionga mai whātua tuanga, whātapo inga, ma isi tei tai o le rangi. Ai betai, e le malua lua I le ulo Trump, ma I whari ai, I le whātu ese. A wai tātou te le manana o se pope alu mawhali o se mea le leile ia o au penga niutilia. E tātou te lena na mana na o fōi se pope, e whapea mai o sori tu la whono e le lei tu tono tauranga. E le oia fōi stangate fia I a pope rio. Whaali e kākengare tiu, o I la tau mani to te loise te tonu, o manato Trump e winga I a pope matua e se se. Ma ia I a te ia le a ia e tala noa I mata upo a fia I le kelope, mata upo e pe o le file mu I le lalorangi. Au le temerero whao lava na whai joina Donald Trump I popelio I lona toi whaaria foi. O le te iulo re kākoriko e le ai masona malmalama I wha matau o nuclear a Iran. Sa ia longa I le lominga le Corriere della Sera I le sona nafi. E leo malmalama I popelio e leo stangata foi I tau ana tela noe winga I taua. A wai le ai masona si la fia I le mea tono tupa mai. E le ai foi sona malmalama e fast fururu afe tangata te tono Iran sa fasiotia le whainga malo I le masina ua mvai. O le kapiteni mōmore o Blackstone Randall, o le atau vāne o se sui le pātia le New Zealand First, e le whainga palota ni silo le tau sangare. Randall e rimsu te stalonga whai taunia sa I ofuina le tōninga o Lunia New Zealand, I le vāle a whaim salau ilis fulfitu ma le ruafe ma le rua. Ma ia kapiteni nai le o Blacks I talonga I lo fululua. E umi voice teimi o te alo lau kapia le o Taco, ma le Highlanders, ma le kalapo le Saracens, I lon tona sa te alo I se vai teimi. O le iputi ai o Randall, o le atula I mo le tu malo fa palota le tuki, I Hastings, ma le o ngātu tonu o Hogs Bay. Se pātia le New Zealand First, o lo tai ai, va vasa mana I Winston Peters. I just te singa na malo o whaari ai, o nao ni whaamtalanga I whaitau selau tangata New Zealand whio ai o nomani mea no whai, ma ele se fa mauninga fa mauni ai. O ni fam talanga fa lo toi fale mai na matanga luanga o atina e lau tele o ta wine. O se fuafuanga e langalongo ai tanga te mo solo. O le atu fa te sia e langalongo ai le te e na ina o ni talafatu. Ma ia mautino ai o i la tu e leini me fa mautu mo moe ai o le a va i ele lein.
ina watu ina tu le tu New Zealand ia nei manatu le matanga ruenga ai sa la to falia o nei fa matalanga ile o failo ai la to tilo iai mai le o afia ai la to tustu singa o le vaenga fa pitoa ale matanga ruenga ai tilo tangata mo solo for a tactical plan for rough sleepers e afia ai le fainga ruenga lo nga lu va lata ma fa la bro tonga tangata lo tele nei mountaino ai o ila to ele ai ainga e mo le langolango e la to timanamia e ia se numero tu se singolo o mia le New Zealand winga le mata o puilalo o le tula fono fam telangalo ia e alfi ai male toe teu ngo ta ia lai se furu tulau ma le lua i tulau fam telanga sa winatu i pule fai tulangi o se vaenga o le tu se singo tu si ai fa pea e le se fam telanga i le matanga runga a toa e tau mai ia fai tau selau o tangata ni sila le ni man on a fine e le o ia fo se fa no e tala noa mai i le matanga runga e lei fo se mori mau e wha maoni ai nei tu singa a e uilea e mana nao ele matanga luenga ia i lato o momoe solo lo ia i les taro tanga te fia moa ni fale le malo no fain e lato te wha maonia lo lato wanga waa e moa nei fale o se ali e faso lima tau sanga mai se tapo inga sa i tau tino le monio mori anga o ngonga ia mi onga whaurungari male soli tula fono fatu vivesi a petai o lona ingoa e leo mawhai lawa na lo miaina o le ali o kala estete lo fite ya I memorianga o faoli mai tama tai to tolu I sili malon te sanga ma suenga le o lo fawo pea sa ave fa tananga fa tula fono fa sai no fa lolo nei ngoi no tula I fa so fa tu malo kala estete mo se te mo le masino mo vai era so nafi sa tula ya I fa masino ngai lungo ata video I lumo le fa masino Judge Quentin Hicks sa fa tu muria le vai ngotenga to fa longo ya ila tu e so tanga maleta po inga male mata fa so tula fono sa fa tu nina ye le fa masino ye le toe ilo le no le mata pula so rusu tolo le masino aprila I tu mai lua wa ave ya no e folo si ai la to finonga te ai pe langolongo foi le fa lo le ngo o le ali sa ri po tia mo atwai o le ta po ingo ta u le ni mata upo e so tanga mamoto le pasifika al fiemsa bot ta longa e pe ona ta maua winatu I taru tala mo nei tai o la kapia mo na pasifika la fata ape ma el ta msanga so pala kapia pasifika o le tau sanga nei lua female lo furono o le aula kapia le pasifika e fa mau tu au kilani le ngata ina fito I lungo le malai ta longa e fa pena foi matua mai on malai sa a waile mona pasifika di ta msanga so pala kapia pasifika le waf mo le fulua ma le awar Fijian drua fiki e tawala mai fo ai tupe mai le malo ma fa tupenga le kapia le rangi le waf mo le fulfa o le vanga telo o le au sa fato winatu le kulupo le socio soi formaro loina Pacifica le Pacifica Medical Association Group a ininai masino mo vai today sa manino mo yele fetoi o le au morsa ilioni fatu penga fato mo ai sa longo el pule ngar mo Pacifica ia tamata alo ile mta upma le fainga ruenga e winga le faiunga o le ale to fa wo wina le au pa mai ali tusanga nei sa longo le tomate pule mo Pacifica Debbie Sorensen ia tamata alo mo le fainga ruenga Ile sona nafi le fai unga. I se wha amtanga tu sia malera kapia New Zealand sa ta wai, wa le fi tele ile tala, mai o le ava noa moni tala noa nga money company mani wha tongo investmenti. Mo le wha ua wai ona a wai na mo le Pasifika supra kapia I tu ato le nito sanga. Ma ta wai tu mau lava le langolango le kapia New Zealand tilo ale mo na Pasifika, ile wha vaina leo o wala mota ma ta alo ma le Pasifika. Ma wala ngona ile wha no ilu I tau after ia I markalapu. Whaariere te fono le moana Pasifika, Dr. Kiki Mawate, o se whai unga pido sili atu lea ona whaingata wala atu whaia. O le tama fusu sa mo kiwi mo le pangwa mafa, le tama sanga fusu anga whewhilo I tono pāwaia le UFC, o wha mautune Australia, Mark Hunt, sa sai li tui mātu sai o New Zealand, lese I mori anga o le whatu bevesi wharo te whale. E rusa malelo minga le Sydney Morning Herald, sa awinatu ia hante leo ino tapa inatu isa tua tusili tulangi Northern Rivers I le pola salua. Mulimuliane awinatu le official le Balina, ma modia I le modia ngai tase o le tau mulimuli, ma le tau whawhewe, ma le wha moe whao o I se awhia ngari tino. Sa te enon tala I tua I lalon tu unga alumana I le tula ia I le wha masnonga le asana nafi. O hantu walimsu testau sanga, o te taso tama fusu mawa e mua atu I le Oceania le UFC, I le pangaba mafa, le sa ilo tele ia Super Samoan,
ma fusu ai mo le wauto sanga se fulu valo fusu anga le valo le wafes fulu ma le wafes fu ma le valo sa fa au tu ia ia ta sanga te tele lima le UFC le va timing ma fusu le fusu le panga ma fa oli fa sanga le tama Brazil Fabrizio Werdum ile ta sanga le UFC se la vorse fulu sa fusu foi fusu anga fe filoie foi tono le mai por kickboxing ma fusu anga masani sa le maruia foi lana su fa tola fono sa fa sanga le tama sanga le UFC marona prestene dana white male tamata alo mo pinga le WWE Brock Lesnar ina ua fai loa muli muliani sa ia fa nga ina fo ala fa sa ina ele faile la fusu anga ile wa sumaleono sa mo atu fai ina ia hanti le fusu anga Lesnar ai muli muliani mo sa fa nga Lesnar fo ala fa sa ina mo foi ai lo fa nga le UFC fa sa ina il Lesnar se fa sa nga ia no le malona tau tino inalo I ola nga sala le sa fa tangai ona alofia le foi ia se fa masnonga masuina ilo hanti le UFC ma white ile lo afsu fitu ai le tau sang te luai sa fa ia fa ungan fa masnonga apilia le 9th circuit of appeal e tu mau lava fa unga le UFC sa ai ole tomanta talo Peter Siato ona maria talo ngaurin peka ni sila Dame Lisa Carrington wa fa manu ina na matanga te tina ila no luai pepe ai wilea ile fai ole fulanga lunga o wala so tanga lo tele ile solulu sa falia e Carrington o le tamarasanga Olimpeka Los Angeles ya Amerika le rafsu alufu valu o lo tu mau ona ve mana singi au tu falia Dame Lisa o le pepe o ya de famo mo ole ya se tema mai la tele o ilo malo na tolu ya Michael Back ile temine pe o se tama positene o Dame Lisa e fa valu ona avea ma champini ta alonga Olimpeka tu unga va alo tamatai ile ta alonga Olimpeka Paris e Ferrani lo af maru fa lesa manu malo e pine aure tolu I tu unga vaalo ale kei tasi, kei lua, mara kei wha. Sa e wha ria ele tau sanga mo vai, ua wha nga e tia I lava no e tau vai, ilo na limo ta alonga Olimpeka o tau vai, ile, I LA lea, Amerika I lua whi male rufuru valu. Tala nao le yaso, anga le leis leisi, so I fuia mo le sol. Baby, lomaki! Hey, hey! Yo, so ya, how do you? Siva Maya. Hey, hey. Let me hear your whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lowly my. Tau tala my dear boy.
lava o le soifua tulu na le pa ia o le whaatafafa le ni walupe tu i le tula o le nei so ua mawalunga wa pa ia lunga wa pa ia lalo wa pa ia fale wa pa ia whaifafo o aina ilu talo talo e te whiloa i fia i le aso ua sau o le vaana tiu tau mai i le vaana tau a o loo mamau pelango o le vaana tu afolau whaafetai mo le mana vaola whaafetai mo le nei aso fo whaafetai mo lau upu fola whai mata i ala mo i tato whaafetai mo le nei mafutanga wa e tai tasi mai ma fuli whao nei vaa o mala o luma o nu ua feilo ai o ama whaafetai tasi lama le e te tau i ai o ama whaafetai tato tau whai pati mai o ama whaafetai tasi lama le e te tau i ai e nao Yesu ke riso e ono mea i au na la e ai a tato te pai tu ia soa o tā vala ai le mata o tia o lo tato atua le nei tato te tapua i ai o aso tai tasi umalava mea ai vai inu wana foa i mai lava se lini i fia mea tō tino uma wana tufa mai mea wana tā pēna ina mea ese e te fia i ai au o mai le litango lima ai nga mau o te tua i ai au o mai le mawhati wana wha mawhana whana mai whainga tau wata le ngawhati wana wha malama mai wai sauni a manui pei ona e whetalai a whai e te whaatasi mai le ai se mea o te le mawhai o ama whawhetai tasi lama le e te tau i ai o ama whawhetai tato tau whai pati mai o ama whawhetai tasi lama le e te tau i ai e nao Yesu ke riso e ono mea i au na la e ai whaafetai mo leo la mativa ua tatu mawawa no ia o aonga whaafetai mo leo la polonga ua tatu mawai o le sao la tonga o leo la wha mawalunga ua tatu mawai le luta mawalalo whaafetai mo sasi uma ua tatu mawatonu ele mea e sao pasi na wai lau tuluma tale ni satau a o leo so satu i le atu le ni watali mai o tamana o ese i tatou whapoipoi whatasi ona viingo o ava whawhetai tasi lama le e te tau i ai o ava whawhetai tatou ia whaipati mai o ava whawhetai tasi lama le e te tau i ai e nao Yesu ke riso e ono mea i au na la e ai o ava whawhetai tasi lama le e te tau i ai o ava whawhetai tatou tau whaipati mai o ava whawhetai tasi lama le e te tau i ai e nao Yesu ke riso e ono mea i au na la e ai lau nei tau langa whaawhetai o lo alo whamai Whai e ia umata mawhai